Ты куда ползешь? Я в Российскую Федерацию. اسمها ضوء كوادرات الضوء عادة تساجم نابرو تساجم زعتر بوهاج حوايز وفوش ضوء عاوش المسي نالدك نيخاش الودال والودال يتغلون نعوش عواش ناشتو دويتشتو دويزلك wel zdana žvakla lomanoj masana. Lan liqa bu elçi lomach, ellerg elle dood dela. Voort orga bu elçi, voordach, ellerg elle dood dela. Loma liqa, voordelijk orga, nog chibala bolu dela. Så mått sets de visna hinte, ellerg elle dood dela. Way dignesha, way kishnesha, تصبوخ داخل دال چودالا تصبوخ باقر بقهرة نخشي قوم بزبالا إشتا أويلينا أسنا قاچ ديچا دوشا أسنا قاچ ديچا ديغا ساء ديلي ديالخا ديالنا ساء حيوغا ديخا حقا ولوش ديخو شواتسو وزين ديلا حون حلخا بقى ولوش ديخو شواتسو وزين ديلا بيلح بيسنا تشيرن صرخ ديخو حيوغا وزين ديلا جورح بيسنا تشيرن صرخ ديخو حيوغا وزين ديلا قول خاد داشين صرخ حيوغا ديخو شوصو وزين ديلا هو خاد داشين صرخ حيوغا ديخو شوصو وزين ديلا خمسيرن قول خادحها هو خادحها وزين ديلا تخقونخي هو تغيدا بيركب روح وزين ديلا يقول خي خوغانا لا يبغجين يوقون في دايشن تغوحت سبحش دايش عمش على سبحش إيش نوخش خليشيات نيرو الوريات شي دايش موخ بلا مجيش بوناش عندك نفسور بات نو ويدايش كوتش دايش بوالسون سامكتيات بريميري هاي اللي يوقع وقتو حقيقة بعدين يقال باش بيت باخ شوي هولش تجينا إيش لاتي وجديدو دستوي نعديش تو إيش تو طيب ساما داس ديت داس هل ديت تقع داسر سو تضيش يسيت قيد دو ساعتينير هايكو باعتي لاي نومش باعتي نومش جيم بلا لا موا до последнего вздоха. Un reāli ir jau desmit desmit augstā tagad nobaņas, desmit apbaņas, es ne, öfšlatvolen nuorhun, för jordoliga det, inte jordtagare det som är allvar. Да, жалуйся. Здесь мы остановим персов! Здесь мы будем биться! И здесь они все полягут! За честь и славу предков! Запомните это! Будем биться! И здесь они все полягут! За честь и славу предков! Запомните, здесь мы будем биться! И... هديك الدنيا شت دواء عشان دي العدل الدكتور طمع الجرد دواء
ودايش سيتي واتنش قلب نقطة دائما ثم يعرش الناس عن الدواء وهي ودايش نوعها كورت أي أملاع وبيتها نشتم يسوش دعجون سي أداجي تشو لين تشو توصل لسدوها قوشوا خامها ولين تشو والله عليش كوي واشلات Sök bara. Elent دعشينا mår ju, أصبو Elent mår ju alla خلصون سخان ميجال اللي Elent. من سار هر kanal بيوت سن لين تيوكو راديو ما شوي تشواش بياز وشي فيديو شوفو شوي Sen hålls du Elent du. لو حق تشواو كمال سن بودكاست لين تيوكو تشواياز لو سوي دافش صوت فيديو هم تشوا هر إيمينو ليلا شو جروب لين تخلي Vet jag ens. Guayon slava kako SS, ali govorimo ocjene, vraćamo. واتسرون صح تدي ورم واتسون الضوء بقيت اللي يجمون اللي جوال سقي درسه. ماكرو ولا السأل مساوي السأل då där. Nu Elent ju inte خالص. ما شيء خليفة سيدنا اسمه كان شو تستانس لينتش Guayon تجا عليك كويس عموما اللي جوال أصلا أنا أحسن شو يعني بصراحة نوع أو شتاق زاد أنا نوع صار أو مغلي ماشي أو شتاق نشكل ليه أنا ذات عرفت máximo, la chula lusa, no, شاف ليلة كويس، كان بابا يز no GHS ليلة، إيش هرهم وردا مسديون هم حيهم دول بيسك وردون عدا إيش هم دول بير حسيت دي حيهم أنت وقت تعمو أخش دلي تعمو داري هونس إيش طولك وأم صغير وحياة تعميهم طبعا شو ريت أندراي Dikkant tanto lever som då alltså lever då så det var såna samhällsrätter det samhällsrätter det för station dagdors malوت ياش عقل شلون جسامي وهوكي بريدات ايش مش حد مش يحايهم سراون وتاش ودو حلوش قال مش عقدين وشويتش لما دو ستاري فيديوش كويش Vergelijkskleven die is er der video weer ontvangen want was een flesgesteld video is computer wagen en tasa van de is toch zo dingen أخيرا Deutschland شو просто работал я что наш перевоза соответственно جو там там شو وش حصل بالته я شو عين شو شيء بعد ما ديت ده ما ديتش så بالته я شو så قمنا تطلع إيه أسد så sen oilos na vastavuus on kolmen toideahdomus صنع واستبوسط عن عرف وغير شوات عن كيغل وغير يخليف وغير شوات يتحدى وجنس دي شوات نوشي قوم نو يتقوموا تسوي دعوين اللي تسوي إيش وش تتقوى تاع ننري نجوا نتعلم مهتواخين نوشي قوم دوت يا يزدك تاي نهار ديزلشن دوشتك سي ديزلشن ده صوت أوفتريتيك في كتور الهاني علمية عوري يسهم ذات دايرة ذات أخوة ذات يودك دينا ذات خلينا أخوة مودر لبوهما وذات فوقي جوش وين وقي يوت هاي ألشوش هبديلش يعني هذا وش تروح وش problema يو ذات نهاية ضغطي عليه وقت نهاية ريتمان عليه وقت نهاية ريتمان كيها عليه وقت يا حاغلة وقت
يعني هي دوتك säger hon det stadig det något. Han och det så där kan så säger du såna där in han och det så där så säger du så där och تارك شيء زون ده وشو يشتغل بيه وبعدين يدعوا جيس نسبريدلي وحيد ميجان دوت ما أختي وش يومت كلي وش عليه وجان تحنق ومسان بروبلم صور بارك شدو يعني صور تحنق بتشعب زكون عامل ذات بس تحنق بتش هندات شو ناس سيد دوش جان صور سديشلي شو هي حوش وش نتاحشو هيتاحشو لا إزرز بعض تاسون ليرن ja saam saastunsi malēvā saamamuattār mahiittār saigadavushto neavastondina sokkom huidohom kefir hui hunēti hakon lachbon nagi hakon senegi hakon butchit nagi bosh ihom assan sengen tani on sen ja saiduizon tani saiduizon ne it besh it dadul hakachi yomet nin ashkole awul وحياتي دانيس شيء متك شيء لارتي شيء لارت شو هوش أنا عايز أقول كان فليكش لا إذا أولادت ما حايك حتى أجزاء شيء سيدي العوال عطيك الوش عايز ما بحاي بيحك مغليد لو حاي بيحك بوش تاع شيء سيدي الويت أخ بول نبريود خلا بيك استابيز ولو no snēr bija mahkā viens edvizāšu mājācī, ošķi marītī, ishtamashton نيا mahkā uihušai, teveen uihuš. Teveen varēja hain taut havēm ualit, na ho haimet. Os öest. غيلش نقبر تقوى على الواسع على مش خلق نوزع مش كشيش عشان نقبر تون تقوى تقنش نوز بيداخ بيدت إتقاس وأشيت هو اللي يرم بيبون غيل شو يالك شيء تقوى تاع حلير النخر بون ده عندي لا سوق نوشي إذا كمبات قولت تسوى هو جاي إيش كريونا غيل شو تقوى واحد واش ميت تفاجأ واحد واش واحد عور إلهم دينا إيز سون سين جينك سين خزك سين تبينك سين عديجا وسون تا عربو تمشي الله وعربو ويت تبين ويدو عربو بيت ما تبيز سبيل ده سبيل يسوع تبي تنتعم تا عربو إلى مصدر يديس نيمار هذا بس رزني وشي رزني وده والله Marados أيدي يسيا نوندكي إتشا جميتا در دين سالحين هوكا تسنة ويو تسهو وجنا فتانيس دينا يتدينا خشيش بيش باتر يدين دويش باتر يدعبي تلوش باتر شاوش تسيشن ديسياتي خزوشن ويرче его бяху лаудит короче Allah обычные хайна 70 лет тенге окшо ведь я возьму себе марку бахта даже за 70 тысяч лет тенге доллары бухошто сарбой барбел окшо бях лаучан что дизам что на города сюда деваться города ويلا صلوا سونا ياهم صوت عنهم ناس موضوع شوية شوية حول تاع الدنيا بقى مش لاقي شو صوني فاهم معناه فاهم مش تن في بس عقلش هو موت باز واش مصر هو باسبورت واش هو باسبورت واش تعمل إيوان مجيد وعرب وشين فتفاية إتن هو مجد دريس نيتشات ميتش في باشين دو باسبورت ستوري هو يسخو إيوان مكفات نوكتشر أروال تعال رستادش رست يحضر Ivan Vārts я хатта свою подумать, а куда будет цель поездки, сколько будет и где будет, куда будет, что представьте, Иван Вахин, ой, мектенный кош.
Представляешь, ногти вать. И цен разрешение мужик. Иван ногтана о. No, Иван дауыл шай доктор. И цуавас ханта каче чоршо. قام مقول уничтожить. Да арба халачи ахчан келе. Арш ахчан келе о босы. Отдали. Офицер фотфай üç. Heinz дружиста diese Mostra milvo tuhta مش مواقع publicity بسقامه. جكتب هو كذا مو برسالة نوعش قام ذات تير ماستا جكتب وبو لا قال جكتشن وفلسطين شبوي بشكت شاين دينك ديتستين شاين دينك دي سبع شاين بايرق وعاقل السلطان فلسطين بايرق يسيل اللي شغور ستاتي سيدون وزي أوتر شتاحيتين باير زود بيرشته مس أفريقيا عليه قديش يقول غاسقي تسألك ذبح بقى ترقوي تدري حبال بشيء طاسة اشتبوش لي ماري قيحة أوقع دشتك عجاوين بصل بوبوش وزوج شو ما صباغ دارا إيش كرار بقى دبغيت بيز اللي صبغيت بيز وتن دعبك شواجا إذا رابست ودعبك شمقين شبا ربيش لأن شو شوي أكتر ربي لي لو مبيش غاسقي ليش تصبح فات حق صبح حق غاسقي هيت سكا قالر دو تك دوش دا تربيش باتر آل وزدري هي وش باتر هات عربة وبشن بيش باتر إيش بيوخم شاشة تير بيو درشي ده يشتوك ده هو زدرش توهم ده تدا ده نوجو بس بنت هو زدر شيء ده قاعد عبيت وارتا واتن polnosti zaka opustīt iekšā med okumdu vai te koiden hon dats vai dēši vai nāno šī hon. Så te koiden jau čmo jääts, et on polnosti siiduos dok. Vad okumdu det polni siidin pristää det zudri bats vai ystäbees vai vajem dees doot se da'uus da'uus darkon. Pristää det zaka nohti tazut sa yesh korahins. Hawahin sa haqiyat sa haq. Sen nohti zudri boyti chaqi ash gama giniya yahtalu shitya yakhud dit ويدش تمسوا ويتر واتسان وجه انتر داي ولا بسدت هوا نوحش زدري حقول بونا جا ريسك وقال تستاهل لو نفسدت مدينة مفروض شو دوش هذيك это че подумать-то на том вообще ويتر واتسان комментарий не даю ايش ألف تقول يهودو خيان خيف حدش يهودو خيان غاسقي شنا والليش دولش سنتجيت نوعي قيت يا دقنات عن شيء توي تمش بني وريز داتي بولش نخشي شورو تهنو قبانش مو ليل أوقع ناوي وليش جيت ناوي إسلام سميرينست بكورنست إجيت نتا تسندرة سو تيجانا وجا بكاريليس بكورنا قول أودوي قالش دا قول دا قالش دا 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 إخو كوتا نقول شو قول قال اللي يقول بيلا قال وش ده يصبون ثم قال ده بوش أردو قال مري كوتا مش بقى هو ده اللي ده صون مخزي دواش واحد أردو قال دا تو أتخت ويا سيري عبيش تدري شوينش نخشي بو نخشي تدري سكس إجرش كش حياة ليبوش غاسقة شو تيبان شوي ديت نادات دا داش شي بدانو تشويلر عن ساعتين باي تسويلنا عولق تاري أوقع ليلوش لك إز prosprima تجيش إيجاتو أشتر قوين وين ناغن دات إسور ده då خلاص أخيرا عاشق والله إن عاشق وانتي عشان بشدة هون دم vesmir olmuştu dünyanın şeyde hon även kallas boşluk och bütün baymak değerler. Hoştun ta işte مثلا تجربة شخصية أو شيء شيء الله يصير بارك الله فيك boş. Это из багита ودي شيء أحسن عدو على قيد شيء مش بواش تصقد واها وش خزنك تطول الله حالة
جملات رأي ويش بس تادي يسدينا تنديرا شو جا داير لو جي زدري في أواقع شو زدري بيتا بويرش ناحي آلدي جا دعما آلي إن زدرش إدوك بس لستيش فان وخيري ما قدرش دي فخير ويعزبه بوش هر تيرل جو بوسل بلش بوي أربع شو جو أربع داير وطلي ممشات تيرل ويعزبه بوش زابرين بس زابرين ده أعتقد ده في النسوة وصلت انتهى لا ذكاء شيء مثلا بالبني مثلا عطينا أولين مثلا Köpenickos tähden oos mu'elana все теперь зеленый боксандат iştalmadır все eldat كليب ale شلاس تفتكر شو هذا علاقة زدري تاع هنا الإجابات شو مكش دواء كروش شو بوا حيه بو سنت عجينين ده برد شو يعني ماجي أو شو زدري إيه ما دي أنا عجان دوات بس وليت هذا هو هذا نوخ زدري هذا تجيور نوخ زدري تتمر وش تعرف حكم نوخ زدري حاجر وش شو نوخ زدري هل حق شو ما يرون إيه Hokker noortje zudri şu hali şu nahla şu tegela hausa şu o xiyeti şu bor mabur şu yemiyat بعض الدقيقتين زوجات فوقاش ذكاء صراحة طائعات نحمو شو سن نحي وتصم شو طابع شلاح وجزيلة ولا حدود زودش ذكاء حالش بغيتا يوريبيش عرب واش كتاج صنديت كربين كيك بغيتا جاجل وجاب اشتو إما شمي دو بغيتا نوم تاس بيش شينش دعيا انتكالوجي فشيء إما شمي الوش وجيروي أمي بس تو سن دعلو هاينش بوتين بيش بغيت هاينش ذكاء Eta jättepuutinen riippuu xħaba kenti binodo sportsmen ki pajamar santa ġimwana laħala Putin ma jgħalini ġimmek ber twazdar Putin tinkwixċe ċitin 15 let doċen din mu Putin naqsu bagbeċ xajju sarin ma nex ziljon mux finanziru nex jeta jok ma ħal bad ċoħja u li lax huwa da jok ma ħal da jeżur ju sara spasson zakon muzikta kviet svobodен. Да того пацанки, опитом тягали чиносом кшалти шалги. Цити шеяли елмети яшта, типа случайно не сенчсен. يخرجون نوختشن وأنا نرمال دموعت باش دو يلا يحقنت ويريت يبيدو يوم تعال تحضرتن نجالك مليتي إرقي نجبو شو حقيات تو إزراء هو يتاحا نرمال دموعت تابسن شيء بير شو جنوا يعني فؤاد بمالين في كاين الدنيا ناقوش تو بو ايش اللي يوش يتش ايه هذا بروش يوش ان المهم دموات دي هم ده الوسط اللي يوش مرسل هذا اشت الناخي وتنيه ومشتورش والناخي نجا يا ترتق نجتقي على نجم يا أخي يتا تعبانشن هم اللي تعالى أنا عندي سداش همش انتناش إلا يمشي سلطان بعين اللي ما حق يوصل يتا ذلك كاش جات دولت إيه باتسان كارن لو دنيا نقول سواد باين مرت دويش تسواد بشغل قبل تشعل قلت وشوا يعني كورك Well, اللي motherlei تشعل now wat suna yitriash. Ash awutsik. ولا أسأل ما يلود على كاش جات دولت أنت عواج يتنو أوكرانيسكي حقيات سو قطع فيديو ما يوتسو وبشي جين ما والينز. سونغاتن هلا سونغاتن كان وطن تعامل
شيرو بيولش ديو نقع ليو شولوش نمو ملنس ولا ويخسع تلس ورسم ما ده تعوص دوتو قصدي أسين في كامل وتن بيت كر بينكر قاح بينكر نبرستان لوده Сейчас мы у него будем спрашивать уже такое. خليف مارشال دشيك ألشون Что это? تعالوش دات висел دقدي أن إكاش قد دينات عشدي اتشي اتولو دعوة ليل أدم سجيوت سندات ترجي غلة غلق دات تبايد بوت صندوق دينار توش فول چينا على عبير شلجين بير ده الودريا. ويباخسا فول كشي تاكو كشي عبوش دوي تيوخزن ديل نالسي تلتون سجيوتهم ليس بوغن إكاش قتنات عشدوي اتخول دوي ات قيدا غول وشغلهم باختلا ناخيوتهم تنتحي دويش خايت دوي тейпна тахдуй, чтобы они знали, какую они там это грязь допустили. Я ларсон, ладу хвоса. Тюмберш وقشوع بولشي خير بخر ودوزة وسوي تاجيات وتاجيات شو ده بس تاجيات وتاجيات يترى إذا مارش نتا تاجي بول تانا وخاجع واستر بوسو نحتا قد بيش عطا شو خاجي أول غانتي ما خاجي هان شاكي تامو بس ما تدير وزبور تاجيات رب شو ده شكرتك محبوب شو ميعترف شو ده بول تاجيت فور مو ده الموقع خليف. Адучен доглаш ладуш ашвохон соцавистхал возможности от мобилах. Som där målan oro som är lär sig att svara så det var att han år så det så långt jag år då så fick jag som sjön du han är så rätt så chupach bara så patch så det var så sagt jag visst var det att ju var så och en del där det ju så där så det var så bara så просто вот это что я شو يدبوش صون يقعد تعقوش والبقدوش تعتها صون وزي سخر شو ده تقيتش وقيور سوا وشو قاست وشو لي Сонгош вон оча хай возможность мерю оча дуй да лацгеш дуй сақич никарх доштал таболче дуй оча карх доши этун бал مسا حداوة تنوع ديريس خلهون إيش داقلاتن تونا تدلن دو إيوچا بيس خلا داقلاتا نتاقن لي سيتواتي سون إشتيا نو دائما خرياتل да за собой да что بيس خلا возможность уж дин уж до да могла مثلا بديش نقاش هما ديش واتس بديش نجد دوتش نجاش تاهم ديش تغير تصاصا تاهم تعم موغدي واسو هاي قد هاي غوق عدادي تنوق دا قلوت شخلتو تا ساتكن جوب تلا ديس أودل حير والله قلت أنا شو يقصدي دين ديت نان ديت شو فرد وجد بو سرقات تا نرمان شميت وحا وش بيست خلويس داق تعولتن بيست خلوش عطاش خلش داق صنشينيك شاق داق شانا كنية مخيطيت شندين دو دير
عندك تاقلوش ضحى وقرا وشعبيس ملخص لا تدرس some walkways возможность нельзя чакистларна дерес халсун كما سنة أدلان دقر شيشي قيتم دقاتشو شاولش متاح из положения вот аллилуйста эрендацон Elmo, asentus, elmo, tus, šieko debčua, tā colu dēlā nīs vācties, galēļaties, zēbrēn šieko jāca, hundēn šie dēļ šie om homan te hučer nīs taqalīšķēts, vai neehom togatties, tas vai hom attit bo, šeina romca dīzi, kitā ija bo, reste kitā ēš, vai omāca bo, ta dīzi nohči tām, kitā ija, بعدها دي هرزعبو إيقانيوش ليشو إناخيات ويقوى لنديلو نبشيت زابرا قمي أبيضو شوات صوت النسلا بس زدرسن واحد بيا بوي تان موتن دايلهم شوني وعدل ويدايش دوي خسرش شيء مربي يحقن بعد اللي دي مغرم وتكشي جرد هر بيتو خيش خوي نوختش دايش وعدل هم أبسوش داي هورش برست رستاتي خزر هورش ملشو على مش وبشي انت تعيات يكشش خويش هذا وبشي لك تتعال يحبقوا كتو إن دا براوة داشي سان قيتا بات ودايش وعدل إي أبسوش دا بو إش ملش بو هوبشي هورش ملش بو هوش خزر تحاوي حتى نوع جيرجو تها تايبان تقوم ودعلي تسونم ذكر وش خاتجي وش حين تايبان وطوي هوش حين خوت برتي أجاز خيتنش سونم ذكر بوش تعني تايب نعم تعني تايبان خزمة بيزي وش نوختي خروج تاقوش قوت عليهم شو أعزفون زلون يعتذر نوختي والش ديتر دوش كان يوش منات شا نوخشي ولش نوخشي دوش غلق يحيى أنتو ديتر دولم دات اللي بومسلوشي سيوكاتش وزلو دات ديل وزلو رادات خزر تعج تحاس تحشوشي نوختي بلعام دات Просто وقيت إذا كدو هرناخ شيء اللي يشبات وش تسلنا بتراولنا просто سيني من شو تاسبيش كجنيو دقسيخ بوحش بولش جوش مدالي غير هذا وش تنشو أكورات نشي تاكتيك ما يوكا شيء استعدت يحسو برديش بوش برشو بوتيش منين يشكوش لو كمنتاريش بوها خدو هوش لايكش Акътът наше япита уже от народа они знают, сколько как можно, нельзя. А целый институт моего там был, что за миллиарды, кия арчадович. Это юдеж, он махташ вау, что пробуешь тачи, это масса тани хун забой. А? забоде, хаур, шин قام يغوي وقواس كما تعول وقت عم نوش ما تعيش وما كل حاجة تبروش ما يشدر هذا عم دارت ديش سجني وجيم ما قدرش أي كده عشان لو ده دو شهر تسوت ده يهوش شيء أي كده شيء تام حياة ده يهوق وكروش أسوج ده من سبوا هذا Ter problem šīt, madīt šeit nogadēlis dēlis tīdu atbitšēš boš, išt žim, šie dēmeri, išt hopi عمل احميوه هذا هردوق فزدر حقيقة شكوى تنهم وقبيد العدالة نقوى طبعا الشاش صوت ربوي ها مش وجه صوتي شوش نهبات شوش صوت لقابات شوي ماكسيمالنا الدنيا دي
Просто da الدنيا تروقت دي زوجان نيتوا لو تخلطتوا تيتوش ونوش تشو مص ارجع عسكو يوتيوب أنا هوش просто داس ناخ نوش ديش أترشين على العوض بيزرش نيتوا ناخ نيوبو ولا أي شيء كداهم ده هار قوة طايهم مش هيني عاوز وقع مو وضع تعجبين شيء أتيش اللي بوشم إيه تسويتش وقع ديت عمي عميش سيدوش مدي هار قوة طايهم مش نوع شيء شوي جرجل ومش لاقي دوشيشن هار قوة طايهم سيولي هار قوة طايهم عون كي هوش لاقي يقوي عشان نوش بوشيات هوش تايب طبعا دوش ويلا أيوة آليات آليات هر شيء تايب تيوقي تايب نحن بوي تايب دولية نحن ذلك أسباب شهادة دوش also لديك غيوش أشو قوة إنهم هنهم شو اللي يشوار أشت سويزي أو أشت سويزي يتا إشت بعض بيسخد عشان سيبا سيريوزنو على كان أولا كان مارش لاش هو قمي يوش أجوات بيلوشن أش يمين أش شيء جنيدي ويدايش وعدنا هم بيحتاج أشي اللي تشج وقت بيلوشن عقابه تاع تاع روسكي تاع ويستي تاع دجا إيه العدال شو تاع مش هذا همش نوعش أمر جلاتشنا أوجر نوعش قام هذا إنشنا همش تو يدوز أو تقولش تو جوار أي غادي عشان فبويرش تو سومش ليش هذا ما قدرش لي وشيش يشتغل أو يعمل نجي مرة يحكي بوش خلاص تلقوا عتيب وش اللي يلبونه ضعبون بيس это ты пускай следующий раз 100 раз подумают, Хазар. Если я багала артели диквайли рюгором, просто по петухи наусиш, просто аркую, армилью, арвукши хакун, حبقوين وعافين تكام إريازين نوخشي هم ديت هرموكشي مليو عليش Afghanistan dötana döalak ya çokun buerşi bagit erdich so ta nasil neki ta qiztagi ta tsahul ta admi axtavi shwegi ma wuso yoxsa so ta wona kermusu это سوسيا ما ويش عونا جي حطيتيش هم كيك ما دايش سدي ذا просто из شيء وحاتسي هاي دعوة هاي قلعت توخي تقو ما يوتم هاي كويرتي ولقت اللي هاي تسقع هاي شي شوي بالاش دعية أو شي شوي بستويت من جيش تاع كل شتي تاع شي شوي خسخي حلقي مشتي دون تبال بويتش نوختشي تطبن قلمير بيحتر بويبو شش تويرش حلقي شتي دون نوختشي واحد وطغين سيولي هذا هو توسع بيتوخ Teraz nochtje adat tu bogo shwenyu alil shtol. Marketer olsunach. Jimna gwokchun marketere is a khazdik adat tu. Tsundu halwe ma bog shtats. Ama woshi machram botsush bol tegri zudri marbet balar is a dinan du holdoch irch özdo tsundu. Masala hagerger stegri ha husamnen marketer. Yashichrai woshi marbet balar. Dala hor barsh stakanet edilandu. Shechur zudar shandolder, ushlar bar ush am bar. Atanta machram botush bol tegersh kter küg saititer otsi odochslo. كيجش هانا هاي يزم سوهار هار إن سوشوا عقور موي هار شبيلش بستر عشان ميشاو خوشوا هار بوخ خاف البيت من بوخ صوت در هر آريان سولا هر آريان سوالش مش متعوش يعني خوشوا شو أمي إنفورماتيو يفتح يخ هو عش ديك بركتيتش ودو عاتي نوكش موات Ambition treton sonen tretot ama bilböksen. أكسنت يوتسن زي كون جربش أكسنت نوتش مات تسبويت سوارت شي حالك وما شي عارت شهادة دي زي كاد Uerina أكسنت treton så noch moat. تسندر هاركي جون خلاص هتر ميتشاو في شغل شيء وش تقول واحد شيء مش بس نوتش قوم أنت دو الله يا كريشنا بود اسم سيدي أبا ودي يا جيش جيش بود تدرك
شاقيش دويزة مدازرش دوخ شيء مالين سونا شيء مال فاشتو تو خيار تديت السنت لوت ده تبوش نيش تعال زي ولا هرسن بيتو خمسي اللي يش مات تب جو موحقة خجش بس خج تادوري وش موار بيح مواعر تادل تعطيش دوخم ده هرقمي وش بياشيات تجمعات قنيات مو يهتري نقدر داتشن ده بقى بوشن مش أنا شايفيكش مرة مدية بس توش بعرف شو تم واحد 100% خدش تقبله بيحتوش أيش دوق ما دوش تتاقي ما ياتر نو أصار على مليون ساعة هيازوك وتم ديلو وزنو راي أم يعضوي إرندو خانتنو تسيش هنا نيس سأليها حاجة نقعد تطلع عشان نتطلع إذا كلب مين تيغا أنا بواش توصل يتسأل يحكي عن نتطلع حاجة قال ساعة عن يلو إيت يتا حلقة يو إيت تدون حوق يو إيت شدا لا تخش حاجة قال يو يو إيت دي دون ديل وزغورا دي دون سندر إرن خانتي نتسيش وشو على دوش عشر يو حكوة تمشو قوة مشو شايش بيتو شناش وتمسو بو بيتو خوف شريول شيات وشو عمل حلبو عمز وشو على دوش باز نات نشيرش يش بو كوكو Precis det är bara hans det och jag alla du som så nu har jag just taggat så starkt så och schon det så är och så bara det men det är bara då som det det ده وري من وعطا لو يلاك لو إنه حال دول هو ده هم ده أحسن وين دي زع تدي زع وين يعني خو هي تاخذ بعض الدول بعض كده شيء شوي وري من ذكر بعضك حلا دول شيء مهت دحو تعاود شيء يخي الله خلق كتير استلات لات دوا ويت نقدر يو حال دول نو هر قوة ميات صح السيدش نشوف يتدون حط بيتو يات نرمال كانت القيش كانت وين دول اشتا هنا هوجا يدون سنت وازوجا اللي بوشي دون حيدش نشوف يت ديل وزورا واتنا شو دو حطون هو يحد شدا حتى داو ده تنو ده شو نوختي مسو من تبيج مو نوختي يومت جات ودبتون حامل سموزات فنوختي اون دايش تي ايناش فيكا مش انو احد انه هم دولار ديش ديش يسم حتسون تبيج مو وبلودك يتلا حتسوش انهم ايدون ديستويتن شاش كانوا عنيست انو احد ان ديش يسم سنة هم دولار الشتي المرئي قناعداج إنس حلول اليوعن مرئي المرئي عشري لقي أوجي حي حيرجع ليبو تدورك شو سنت مرئي عشان اسمه من هذا سحومش لقياخشي شوبش الناحية يشو شو شابك يتعلم التعوالي شو حياة الله وعدهم شو الوقت دياتي مش عارف خشيت وعدو شو حياة شوبش خوي بويا عادت يو إيه تعدشنش ضحك وش ميس دات بقى الحدش يو اشتواها ينجي دعوة تي تيو شهر استن أمي عدل شهادة ودشنش يو يت نوختي شهادة وهم دشي سن دوسو قل اللي هون سنو دقو سيدي دون نوختش ديل وزو دقو سيلا دون هون نوختش دون انتي دي دون ايه ايش ده Lagen is ook een ster om uit te stellen. Kijk, daar is hij al is die deze, dus dat schijnt te weten. Weet je, lei عملية يشتي لي وضعي لا يشتي bonus لي in that say which هاي قال اللي قال هاي فيديو ده خوفتي واسم صوت شتين لي حسن لي يو بوا لي كيتوش نيت حسن أقولك شو واسم صوت شتين شتوك يقي حق شو حاجة إنش يديش هم تقوت يحشياتر واسم صوت شتين سندوق حونا إش يديش هم تبيتو شو حقولك كواي قوت يحش Etes hajjal obludek jag har med vaikua, te vasim se četeni obludek I hajjal pito.
شو شايش تحاك شو شاي حو تيتي أو شو وسط ما وسم صوت بيتنا سوبلودك تحن نوخشي كانت فوري بس شو الناخيات شو هاي هم يو إيت ديلوز ورا بتسأل الرادات شو جول واكو شو شادش شو جول واكو هر كيرتشن سيخ كيرتشن هو هو خوخ اللي يبوش أي دوشنت فقط ما أنت موري على فيس دوشن شو انت خواتsa شو تكريجة هرباتشن شو انت خواتsa شو اوجه اشيتشن ودو يشتك هرباتشن شو غوي يشتك هرباتشن شو قديش يشتك هرباتشن هرجي ميت انت يوديش تحق هذه الدنيا او ترون بيحتيدوشن عطيل عدون ليش المجوع احتيتين ودي وقوم ديش وعدنا هم مش مجوع احتيت مش تنيخش شو قعوقة المؤثر شو ها قنعوق خطها نسبات مدري وزور يا حبي إن شو ده ما خلي ذكرت شو ده شو جاي استويات شو ديك وبلود كشتة أو حق يا ماشي داعي جنيات وبيشو إلا أشياء إيوت إكانستيتوتي عاملش نوع شغيل شغل كشتة عادش هذا مصهم ذات إسبقون يكو حدو كشتة أعمى بيتن نا أو إيش تواخي شوش جاش ذكر شيء عيوش أنا ليش ميرش مص مرتي دوش نوع شغيل كشتة تدوش يقبلوتش شو بيحتوي يتندو في العيون إيش لا تداكشن إيش تغيير على الوقوع غير داكشن بقى شيء نيلو خي انشو قاعد شو يازيش نجاو أرغولي واشتو السوق ذات نوخش موات عامل السوق وز ميجر دا الهوس دو ميجر دينا حاتشو دايتنا Instagram czy kanał kanał ما يقل سمو دقو شنو انستغرام يأتي يوشوا رجل يجوز انستغرام czy نيكما خيجا خلا محاول وشاتن انستغرام czy iść podejtim ويا كان شوارت أدم دوتشن يعني نقدر أكتشف ده مش خلاص مصر شود شخص سبشن ومايا شخص حيوان أو نوخش عادش هذا ويا مش مصر ومش واحد يشتغل قوة أو شو حيوان خلاص جروب تشي رحلة حيوان بسنة درويتن يا حي يو يتحي بورش توصل يعني لين يعني يجوا يتسيت حوصل ده كروسو رجل كذلك رجل تحقق بالنويس اشترى صور رازن قد مش مدير رازن مات شلي مصر سايف شو مصر مات يا مدير تعطيك في المعولة ده عشان جينا وقع اشترش ينتخيش وقع عرض ارجع التلو عندات عادات استنبت شو مصنع تلو وانا قاعد أطول لك شيء والله عايز وقتها لو هي ماشي عشان وإذا بكير من نفسك ده أنت هو ترسل عشان تدنا هو تلو عندات أنا عملوا عمتشاو Stokçu, stokçu avvala otra destel diyorlar işte. Onu alıyor da işi yaşlar. Yahlar taval var. Goyt nokta. Buya hukuk, buya yok şmokhla. O, a bu hiç bol sen fazla yok şluyton. O sen yok şluy. شو işte nasıl çuğuç pres uzoltun وقيش يشتغل وقي يوضو مزد تعداد بيش يد بالعلامة سكرت دالري دار واشت أوكش هي أجوات خزر أوكش الله عبويش بوني تير خزر أوكش دويتر دوي نوكشي بويا عادتش دويتر دويش توقشو عولا يعلى تعوالو يز إيش يبوارش بوت مربات
يشاهد عندها يشبه بيد الأيتم بس داسايا خوردي باخن اتوغن كلميرات ودعاش وليو يو بقل دقيقة مساج يريو خياز تايسكي يا قياتا سونا ترازنا هولقش يقنج قنج قنج هولق كيفو قمي عالدي دو قنج تاقيو تسمي يدي دو يارق Orš uopće, orš خليش يات orš nohče ica nohče hom cadiješ cunc неприязнь orš cunc nenavist orš nohče muheru. Просто oeleš مر يعقر خصهم دات تشيچن. Nun da ja len za berš deutsch kak nešam ne joh wa خصهم deler цагалиш яц مخزدو ماشي الله и Пугачёв, и Филипп, и Гал. Хорошо, боже. Принц Хугулу. Охтет, а буях, айдл, адач, ада, диес, боху, да, مهرم هلویز با مر وقتین توشنیو علاج از مهرم مر والویز باشم دی آسیا عربيهم وردن دنا إديلا просто и эти тахазары обсуждать их статус та достижение واهي ساندويتش تو ترك مديت شو вообще я хую от алином шо саат сандер шо гуахт وفي اوتو عديت الزبائن вообще до и بوصلنا هو واهي ثلاث ساعة بومب واهي ديتش сандер اسم nog чемуат буйцек буй хора чемуат буйчек буй дейт сом дат шайни ам шайн лог лел датер кес балбар венце чемуат буйчек نوار وي نوخش موات بوي چرم دیت ولی لگوی احلق توخش حوال پرسته چهرس اساش مسام بچتی شبال چهزه با کیرتیم چهشه دی داختی اختیارش ماسی ارگا یزیش دویش توخش حد یلارش تفترش داره نوخش هما دویت توخش هاشت سوتوی هم دات و گرد سنه احلیلی نگ دویت مدر قچوا دویت دات رششت سمنه نیوسو بوشتات گنیم تا اشدويتك تعدويتك سرونتديش اشدويتك لرت احتخيتش تشوع ديست خلارش سمنين دايح قارز بوش يعي بوش يتا اشدو يحتي اللي يتشوع حبالو بيز ديلا ما خوشتو пока организм olsun бороться сможешь по-любому и ойлан чеш будем хасам по себе само варема сама по-любому бороться с ответственностью. штаю чуба Дела посоится хасам يوم и عربي هم إهم ساعة بيد بوتهم سبلا ساعة وتحيينا داس ساعة سو إزدش شات داس بيم عربي و يوسمنا عربي موتربو عربي و بعد على ساعة إهم شو فيز إيش بيز بو ثانية خادو مجدات وراعي بو جو مدري هوا إهم شو قدال دنيا انتقالت اندو حدانا اندات سارل دقون ساجنا وچه خيلته هلا توشول اختهن وين مدر ديش هروات سر خزنة قربوش هرهون تشين الدق مو يزرو سبناتيات بشي مون سلوي اي ادم ديز قد ديز ادم يا خيلته وخات ديز وخليل هرار شاب الغرط ليلني خاتي سرت قاعدة مدخول ليلنا كان زكون منيحك ما هو
تيتيوقش ملوء ويتشيك واتن تاع لبوي أدمي أجا إشتا أدم دو إشتو ليلن بلغش spiritualislit بيبان تو ميالدينك دات إيه إشتي مو تعتقد توقف إشتي ديك أدم короче цен أدم دو دات إيه دريا السعود مودينهم مش دي سدرون يتن أدم دو يبويخ أدم دو دات إيه دريا شا إشتا لديلها هو أساس تأخذ روتي منوتي بس زيسك دي دريا إشتا أدم ديك أدم دو يدات har polnosti перечислить, почему хама хуерда. Любой чувак, дайалهم يرمده. Полный дайалهم يقيا. Дайал дайер, дух любой ночью чувак. Просто это аухар эви. Ты акча уже, ты гуан сухени, ишь ты да, ты надин дайал сухен, магини хинца гибош. Atmosfēras šokāra uztver minūtes dēļ, любой ночью, полный дēļ, шныри, персонаж вышек давицник, цейце окшала. Вайн хама эрдуй. Pašarā, pašahārdu, promētāji pašahārdu, dīķis tavu. Nokti čuā višti, ki baš hau dīķis. Dāsari, uzay nidrittin tamar duel madai sundar ya khalhulihum. Attafmatta. ويتا موضوع لكن بوصل دين دازا ويتا موضوع لك ويدايش يشتع لتا دا فلتروات دين حقاش عندك دوي سن إبادسترويت دين ديستويتن وي منتاليتيتن بادسترويت دين وي وين هم كالعد والشي بعض طبعا على هذا الحياة واخي يعني بوي موسو تتويرش مش مدري وين هم إتسا جابو بولني gergelons ja, heel zaag om te uitvoeren. Net, zo mooi dat zo is beerd dat hoe ik hoor. Hij hoor dat zo. Massa het gamle. Tamo ditching lote dos dana dayal homi bosh ideologi ta kemish koshro. Degne nga hat is dat je gaat de witch bosh. Dus dat die voluit vol te gaat met je na wel met Degning hat zich ooit voor me bo. No. Havalı, dīķis aldı, zuhādi vīts, lavokts. Dēlā buā, dērs, üç molu, büşsās, üç Allahu. Kobur butun samagati alır sar hava. Oba, hada do Allah وديشتك. تدعون الشيخ يلرزوا. تالك عدتنا نوختي. عون الشيخ بويلي تقال. Elam, hukuklu insan, besplatno ujaksmo, elam, diku düzeni mi onu ukan buā bolşanlar, dik aydlotsa yakşıl, nohçu yokçu. Da, duk yurtsch, duk nacionalne punkt šok, es skicā un problēma šok. Представьте, настал почет тiro примерно 4000 цахунядин минядин номер 4080 и 480 номер это ариохар новой депортация дедат нохчу рам ада и биахдеш и яц будет малилариош поезд билант я сиеда болш русский أخلي هنادي سلسبي ملسبي الشاذين أنت poezd hoitan sana ujoks pakos juuri noome vätsi bogudu ja teetes itse uunas hyboogduitsiga ja представляю ja 2500 там примерно умножить наверху термина 18 и 18 это хижник вот
Цанни левый, цасван садукич. Чисто яук лилуч un шизер плата, яхч лилуч un дахи белахшан дацаму ахч нистлоон. Далуш хаз нисцен. Та левый доч, та откачуч. Хаз цен материал аъюч. Nis беллашан дого, хаз туэллэг ахч далуш хят. Тому визер платан. Dalma dies da īzēca dies pīsēt, dal dies tā семс dal dies tā stoluš, da ahčēluš. Ивой миллион населенных пунктов четко хидать, хилмадис хиданис лудахой. Это ицелах штука 100%. Миллионами долларов, евро, ахшмадасы хажины миллионами. Зочлинский декаш, красавчик, Турция, центр. Да, зуд обе цаниметра была, was 200-300 тысяч вообще цан зуд нишин берени. Швеция 80%, это еще больше. Томсон данте это свой математик надо не задоха, да, только пособие. Шибери тазу лайлати. Короче, штик хаусин. Зирк das Wort hat wo ist das italienske ши воду я за воссоединение семьи. Тумсу семейный вы. Гуша жау яцна, чё семья целая децу. Цуган семья цел, это на остров. Буйся хреватан ши зудхало хаш коч да бусов на ожи поддержку. Я бы ези посонне музем мама. Буйся хреватан ши зудхало это на остров. Ты хумихте ватан говори 100% арен ты угодишь. Наски хума и мои хума и что не знаю. Албо это на остров зудух чуть вахалок. Представляешь? Том звуцан. شوف بولتاتي صداع شو ما فينا Дукан задача рюбаля ваше пока вашбу. То пока арвац, то Польша я начал. Пришман до океацы, бакшпак косы мусал диндыч. Уйценте мысли слама и. Это не еще хохонга. Сосетлинскига. Но ты что наши мова, сон еще гамма генеош, калаймат дегмадовый. Сосетлинский гейт нет, я он лей наказать молодец. Законно садок спукенти. Миллионами акчнеш до сотни тысяч dos машин шинао. А вы лошари там сидите, бейш бочный. Так, что называешь-то? Там же копяк, кархач, ханна он и нес. Ведь уэрер, я. Палестина болчан, куда на остров дуэч. Делайте до ада, дорогие братья и сестры. Мы больше ничем не можем помочь. Бали остров Тиволан посундин. Безен никто строишь. Точки из много. Мечты повторяют. Доставишься на кухню. أحسن إذا كنت حاطون ده حلو سقطي بتصمم نيمي يلا حاري بس بص ودينشور وقرار قيتي أنا جالسون حاطون حيدق تاني حاطون ده حلو أعيسون حقا إتناري لو بوي بق قرار أسقيتي. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ваш حاطور ورثي. أعتقد وقش يومسي أصحى شو هوا حيداه راه بزوج دنيا تغلي ده كذا تخو دنيا وتجلا وشو عيولا وصنع شو أريح ويش ما يسقط وين
أبوسل فلاياتي نوختياتو إشيء حياتي عدك ذات نقص نوختي قومن لبوي قومن وطاق بوارشي العيولا شو عيوش بو بيتوخ يعني قلبو شل نركمان شل قلت يقولك شل تضيش دايلهم شبو شل عوش بو قوة علينهم إيه هو يو قوة علينهم عوش يو قوة علينهم يتوا عيولش يو شو أو دك ذات نقص الدنيا نا شو شبيتوخ يا بوسل بيوتي يا نوختي يوتي دايل وزلورا دو حيول ناخيشو Pitušné gröbani. Ljudi pisānie bolčice, onaš hatēba dlipriliče, caldērā vai busel dindīts vai atšalš. Hatēba hristiāns bolčdomu on madīzvai. Paimuriš ciglonēl atmaskīri vēl. Ima īhācigā jātas ma prizdādi tumso. Вообще и atmaskā patradīt, ma tada ūkun. Цугēne āqār paimuriš sāvnēl baīšiāts paimuro zēmnā. Hizēm mahallī ešāt solcu zēmnā. Izēm attit. طبعا هي ما يوشن بوصل باتشاخ ديري أفغانستان دا ما ديشو شو هو ديش عشتو يتشو سندول قراءة شالة والتقر ديك كيفيز كخرج شيئا ديك بيك شعوش تغيش كيفيز شعومش لاش ماش كيفيز أي هابيش جرزا أوش يتشو ديك إيش حلوفتي دلو يا ما يوشن بوصل باتشاخ شون الله أفتقير شو داير وزن ورزة قويق يا خيرا ما زقوير يا تيشا ما ستيش يا بوسر غام دا ما سيو انت شو ardуич лил шешишу شو مداك شات شو пропагандист شو вообще ешь мояц шайтани связи абеш будешь люблю тебя ради Аллаха шо царь вообще деш доте махатон это что Когда мы слабые, мы принимаем помощь от мушриков и от немусульман. Когда мы слабые, мы принимаем помощь от мушриков и от немусульман. Так пророк саллаллаху принимал. Не то, что он в Мекку заходил, когда был слабый, он от мушрика защиту взял. Он его иджар делал, он сказал, вот этот человек под моей защитой, попробуй кто-то тронет. Со мной дело будем. Это мушрик был. Вот так, когда были слабые. Когда стали мусульмане сильные, пророк, когда мушрики предлагали свою помощь ради трофея, он сказал, нам не нужна помощь от мушриков. Когда تري عتش حالدو جنا إذا هولي أستلش помощь عبيج شهيدا مشرك كثير عدابو ما يغورش هوقع ليه واش تقدشانتا هذا كثير ستاني نرمال اتنشينا شو خير ونوختي كثير وات يتسمعك خان يشبو نوختي كثير هذا مش عيو حاجة عوي واش كثير شبوه وقت ريت أدوش مش عارف بوهي بوهي بوش يلا يلش это ах чаит цаич ты тагылский следующий дов это еврош и Аллах ай шел мерз духе еврош даски фирски парчиш мерз духе أعوى قال أرغوت بوغ واشتدم غلط باش حييش مرتد وهنا جادين في الهم فتيش إيش تيقى بيعملوا سنتا وشان جوب سنتر شان ساعة بويتش شاشته وشاي بالها في معترقة شوية يشوشو على كثير شو بوغ تبع وشريبات وش لا صغواتي دا شو زدري عادا عابقا منجا تيري وعلى شاشة ساعات تيتوجن طايقة معتا والله شي يعني نخي العيش جاش لقات جالش شي تسقعت دويش فكسوازي أبويا كله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نجريتوس سيزروس آيوس نيوس
أما بعد خليف عبوس بوي هم بقى إيش لا هوي عجوش بس سهل لي ما هوي حاجة ما حاجة عمولش تتشيني ها مولخ تتشيني أهل سولي والجماعة واي سوفيست واي شئيت واب مولخ شاسع أحسن الجماعة كده فوق الصجنة بقي ترى مولخ تتشيني بوصل بويت أعيش ما تتاع بوصل بوات حاج ديس بريير يزن سويش ناخي بوصل بويا مو خطة شي هو بوصل بوات تتوقش ناخي مو خطة صنقاتية أهل سولي وشابوسو بابا أسوتا إذا مقام مولا نجا مولا مصحب يعوا ملكيت يقو مصحب هدوها مصحب قائد ملكيت إيش يوا دو قيتنا أوتو يوا يلا ناني استمعش إيه مصحب يعوا هو كوتا سو قوة مونترول شو عمولش مصحب يعوا غيش سو هو دربس مصحب مونا تميو أجحاهم تلو شا أنا مصحب يعدم أدي أنا أعتهو أشتو تعتهو أعتزين أدن شين مصعب لا عليه هو شين يهدون يهدون مالكي تبوك نوخشنو توشة عديت نوخشنو عديت وما دات هو يا تربو قيتها معنا قيتها معنا شجن مر يقرأ شباك بمواتهم تعوات ولا أيهم با تيجي تسوي شيش شتوى بويت تان مر يقرأ خليل سبحانه تستري بيردون بس إذا تمتكي ويش говоришь نستار بيردون هرشودين وعدلنك هو قطع ديتي تاوشنك مر يقرأ شجن بخارك ملوها بخارك يا حديث أوبل يا شوية خليل ты иди с Парматом пообщайся насчет Бухари, а не со мной. بصل بابا شوية уже بصل هيك مش مواتهم شوية زود دايق مكو كذا شو دايق للسيخ ميجي بصل الدنيا مك هون مجي هوش بصل сам высовок. Умел. بصل هو سامو Язычник, о, بصل دين دوز ما دي زون ده المقلع أولي عشت ده لحتيه شوية ده. مقلع يزيد سو يزيشنك هو العظامو ده اللي ويتشغلبو هنا جو يزيشنك ده المقلع ده البوربانز ده البوخاستم ولا قلبو هنا يزيشنك هو Он язычник, мама, стопроцентный. Старый пердун. لازم ده الحقوة شوية ساعدك ستار بيردو نبوة Аже. О, Европа, аж о. Там сидишь بيردو и تاس много. أفغانستان أفغانستان أوسا كابولا حوالي يقول Да, он, да. لا Сам يزيج был. قهوة توصل شربت دعيق شو شلرت بالش حولا وتأكلت عندنا شربت وقت اليوم كابولا حولا
Да я с тобой на 1 гектар срать не сяду. Ulksdārdon, Abu Hurayra sends a bar warcht og barbon. Mubakkan bulujnik shbizon, ya kibach shlaka blok shizon, huyezero. Субхан. Fasunne mot ulpaka aro, chko alke pre bizon, ya bar. Я сюда, смотри, я сюда спокойно зашел, и ты меня хочешь унизить. Udaatsa ne хочу uksal, busol dina, de hawukta pitu, pirdon bo, shomushi, as Ну, tsaas on. петух. Я тебе никогда не сказал петух. Tabarata, kuotama, huadeashe gu behiqasa. Ты меня подкал, ты меня. Potkālot, potkālot, ورا الأحسن قوتهم هذا أولشتو. سو potkālot وحاجات اللي Ты моих ученых зачем хочешь видеть? حاوشو الناس حاوت إلو شوات أسوش أنيزت مو بأعطيت لك حاوشو الناس أنيزت سدادي ما أنا пойму, лечи на пойму, мос зади, мос наложниц, мос лейгал, хаю. Ага, ты Закаева уважаешь? Честно скажи. Честно, вас. Закай, зверь шо. Все Уж мне обладаешь, умерся, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, Боже. Закаев его жертвовал. да, закай, говорит он, хахкан. Ты как ему обращаешься? Ты его уважаешь или нет? Наши крайности много вводят в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня одна часть от нас требует отрубать головы и конечности, а другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. Да, и наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. Ты поклонник мусульман, у тебя столько там видео, Костецкий, не Костецкий. Ты конкретный фан мусульманин. Хотя ты в молодости был мусульманин. بعضك فالج أو بوصل Предатель, بين دوسات سداش предатель он. Юха, Вася, курсант, ой, Ян Серый, курсант пришел, тут мозги компасировать. ناتلي زكون أبتك إزي تكوي أنا حسن إشت ردينا تكروش سيخ زواني أحد أحد بخو بوصل دنا أخوها لا Да ладно, Закаева, Ваги 100 миллиард раз лучше, чем ты. Вот у него есть недостатки. زكا أولي وي LGBT شريعة عزلت سردين كريم Ага, что бы он ни делал, Он متخذ نوختش LGBT شلرت عوض عم نوختش LGBT شازين ага, что бы он ни делал, тот лучше, чем ты. Миллиард. Ты тут وي сидишь, لوتش تعال никакой تعال пользы не проходит.
إيش ده القوالن دو تاع لوتشي وجه خوتشي وجه العيال هم وجه предательство وطبعا родителей. предатель صبده предатель منو ها نتحجل ذكا А ويا вот عويتشو حق لدو предатель. Твои родители мусульмане, ты был мусульманин. لدو предатель منو خوزيتون صبده يلا خاتي ولا شا ديل دعمو يلا سطو بوجتك ولا ديل دشمت زيز Что смотреть? Я все равно приду. تحلق ورتحانوي بوخ يات أربع استجنا политически убежище تبعت نقدر دري لا ثاني بقو يليات زكاة أعبدنا تيل ثاني تيل политически убежище ويخ دولشة أقوى يشنا بوردس ويدات بوردس أو قير ميخون политически убежище يخنا تجاه ديونا شركة مدة وعوش شركة أشتو جوابات إستين دخل تاميجا ما ترنش يلو يشيا تامو تحاقل شيطان الله ديلو تديز Таганлеш Дина Хазака просто оторвался от действительности, причем слишком, и ситуация глушевать. На вот конкретно как видишь, да, Алмата, разъезд второй, несу второй, да, понесла, несу хауше двое. И чё? предатель الحمد لله شواتر Вот захотел мне этим доказать. Я про тебя говорю. предатель بوختا أنا بدي أشوار خلاص هاد لبنشي كوات هكون يرزكا ويجو يشوار خون предатель أدو كاتوات Это мой брат. وخرستي Ну, хотя бы какую-нибудь пользу делает. وبدا Ты زكا какую وكويس пользу, وقالوا ты شري какую пользу أتلاحظ Субханаллаха ведешь, Аллахе? أسفور أزوريت Тут ты сидишь, пособие там получаешь в Европе. سپاسو بدیتا سپاسو بدگر مدیا حکست نموشده سریزم پس این شریفت دعوت Хаджитан, زکا покажи دیتا мне свой счет. Твой счет, Хаджитан. Давай پس این посмотрим, у زکا кого دیتا شری больше на اتلاحظ счету. Ага. شو خیر دو آلسن Ты мне شو говоришь, آلسن خیر что دو ты سو мне отцом годишься. Давай посмотрим, شو آلسن خیر دو سو у شو кого خیل больше دیر деньги. شو دیک Давай, خوب Хаджитан, شو دیک خوب شو покажи мне اوه شو свой نمرخ счет, دوخ شو банковский دنگی دوی счет, покажи мне, который у тебя أشت там вот أم دو даже قداش تو أخت 10 أو شو тысяч المرخ евро دوخ شو нету. الموت نشتون Да у вот тебя شو даже الموت 10 тысяч نقدو евро нету на счету. Она делает, خير دو بوق شو فهم بريشمان دوق شدات продажных цер хуля покажи да я мне, согласен покажи. خير دو Ты же عندك говоришь, حق خير بدك وعبل هربو عندك وعبل هربو خير دو صدات صن ты всё, старый пердун, покажи мне свои деньги. Ты же начал. Докажи, что у тебя بيردون больше, чем у... حدايو عليك إنه حدايو بيردون عليك إنه زبردي أسن شريعة قهوة وشعب Скажи мне, شويته зачем ты на моего отца говоришь? У меня отец умер. Зачем ты так говоришь? Я тебя не трогаю. حتى تنتقي إن توقي وما زوجي حتى هو هدير تعجين توان هاي غلد الله Borçlu dünyanın ayaklı velveli izdal diye kalıyor. Borçlu dünyanın ayaklı alan veleri şabi. Макрон, да ладно, дело так. Во Франции сидишь ты, что ты хочешь доказать? Хотя бы по-французски научился говорить? Asman Fransız geçirken ki amal bu müşavara. Давай, Амир, французский Амир. Соборди, французский ماكرون Амир. سو بدي Французский أقعد Амир. عليه هو قعد سو أسنت جويتون شربت قهوة ذكاء بيتي سو Соборди. هو قعدان
Hokkaja, zasade Macron, on, hokkaja, французский, а hokkaja. Miss, vas-y, viens, on parle en français. Tu veux parler en français? بس عنشور باقر بوق فرنسا والمت بيتزا بوش ولا والمت بيتزا بس عنشور باقر بون فرنسوس كمواتبات Ну, ты, если не умеешь, зачем ты Шерифа, говоришь, что ты меня научишь? شربادي اللي عدل دا أفتت hokkaja شريفة دهوتش زكاة засade on, hokkaja. И чё? И чего? Молодец. Старый кайфует. Yerdos, daugetin, Francija, methuize, kursantu, Говорит, типа, смeti, раздоркуш, буша, боша, лилеш, аумш, лилеш, я не во Франции живу, я там жил 15 лет. Он было, балба, на работе ты был там, не жил ты там, ты на работе там был. Да? Belgien, sen Да. wabulş bualben sajen, rot guče. Да. Как это, билет, он сам, это что ты Если бы мою жизнь... Да. وحجيز завидовать, На счету, дронец, о حجيز Ажа, у меня, حجيز جاجن, حشوتر أخشاجن, просто у меня на حجيز счету больше, завидовать. чем у вас взяток. Ажа, это богатство этого мира не в деньгах измеряется. Это хинц А ажа, почему ты шотта, мне да то говоришь, шват, что у меня типа больше, чем у тебя? шотта, Это образуем же ты вообще, начал. شوتا ده شوارت أخ شلون بعدك دي تستجي أطفى بس ديس عشوتا دو أخش محبل شكم أطفى وبشي بعدك دي تستجي Ажа, أطفى ты мне говоришь, يا что я не بوسوب دين دي мужчина. تستجي أطفى مدر حبردين تدع دويتشو بوسوب دنيا Старый خطر ديتش пердун. بوسوب دنيا الله هو بوهك حق على تجي أطفى قشوا نير نوخشهم دي تجي أطفى نوخش تصحنهم أنت وقت تجي أطفى بعدك دي تجي أطفى حشوت يا هو خلشي حشيك بيك مهما بعد Это и дохоза Ты важно. старый пердун, ты начинаешь тут грузить. أيوة اللوكستار بيردون حطاجي وتنقيني. Это عادي паспорт أتسخل هري ستار بيردون. Зачем ты мою отца трогаешь, Ажа? ده عادي تركل لعونا خنو عليه فوق الدرة. Это عادي بيك بوحطك تغلر. Хорошо, я тебе этим не отвечу. Тебя أتويتت плохо هذا воспитывали. هما ده هذا أس تعلم كيف عندوش دوتك سبوه. حطاجي وتمونا خنو يوش أخش دي استديزي هو در عادي تركل. Ты Sürekli начал, ده سألك ده ام هدو خان Ажа, أخشن تعجوش старый пердун. أخشن Это تعجوش ты وقالك начал. ناهم تكسر Ты أخشن начал, تعجوش старый وقالك пердун, تكسر говорю. يتون عرفت بس أخشن تعجوش وشوك تجوات يتقاد ناهم تكسر يتقادر هوك Хорошо, а شوي почему ты мне سيشيت про دوتا деньги начал دوتا говорить? دوتا كان الجير وسن سيشيت هوني دينجي حشيت вообще قميل هي تمنى دي أشتري Не, а вообще لا почему ты мне تعقيات اللي сказал, كابوي что у тебя больше денег, чем у меня? حبة هذه Ахва. Шигар, ну чё это حبة كويتن دي كاواس بزر كنوت دوات دياتي ها وما يسنيتي قاطي А она, да, ты же мне сказал про деньги. Я же тебе ничего не говорил. Значит, Вот свои мысли не озвучивай. أعطى مرضوش شنا تعم شكو أحسن مواتو وجاي памятник я لا неизнос принять дину на то Макрон, ты же меня хотел научить на французском. Научи меня на французском. это хохваш висту шмо يلا а بيعمل بالله قوتر شدا تزوق ده صعدنا استاش قوت دو شتر دون عدامي لوتس عداوي كان اخشوات من غوشتو عشوات تات عداوي كان مخبو حقوق دو قوت زوق ده فانو ادرس ادل فرنسا والمتخيتا واش مونت اير خش عوزن كويرتوت امي خش ده Ажан, ты во Франции? У ده Мичашу. فرنسا بوتيا وون سوا Мичашу. بوتيا حول متكالا Макрон хочет договор Отправь мне свой оставлять номер. Вот يا я. شنو تعمل شوتي ما بعد
Ажая, هذا ты Als мужчина. nog je zo وجوهنا hier het zo لازم تيحصل هاي قول ما تبيتها يحصل مكرون تاعهم ميل штегет мадит Скинь мне эвиш свой мадит номер. там хузрадыч то Свой номер личность скинь пошваш мне. я пит Макрон, кинь мне свой номер. هذا хулист вала ахайн хулистан хай дахля та хузус Уже бургш хочешь яш мне миш я штаны хулил снять? Посмотрим, кто кому штаны снимет. Да Макрон, خير يا скинь потому мне что свой كثير номер. عايحن на كثير тебе их عايحن нету. والله والله Скидывать с тебя их, на тебе их нету. Лосины наделал كثير один. عايحن كثير عايحن والله Конкретные артисты тут. Артист Погорелого театра. Тут сидите, хаете русского. Разудите, я Хуэльтовича белого, вы разудите, Сидите курсант, тут, вать. Иди хаете тренируйся, ислам. иди тренируйся, Нашли курсант, одну вать, вать. религию, чтобы не делать намаз, чтобы حكى кайфовать, رمضان чтобы... ايه سعودي الله رب حوري دا وات عن ريلي يا خلا وات سا دينا وات وي دا انك ودش نكيت ياو ليخل حقن كل خليف جيتي اسحار وون حكي خليف ويتوقع جو ما شاء الله يا خزعش Даже мушрики лучше, чем вы, субханаллах. Чужих отцов задеваете, да? Штаны хотите снять у мужика, да? Походу, вам это حاجة нравится. هرعبوسة هرحب شبابي هرعبوسة البوشوي هر والله كاجلا Это шииты, это не мой мужик. Это твой брат. Ты мне этих шиитов зачем показываешь? А? Не задевает, мне соромно. И чё ты мне это показываешь? И что? И что дальше, Халик? Ты думаешь, أواجد мне بود это как-то задевает? Аллаха не задевает. да, вашей конторе это ничего не задевает. Во все такие там в конторе. путинский контор даже так бы мама вежди модышу Вот вы настоящие котаны. Хотите из мужика штаны снять, отцов задеваете, да? А у вас يوتشك отцов مو было, что يوقف задевать там у тебя. Задеваете, هو мол. Что у الموت тебя задели? А вот и да, у НКВДшник, или в царское время, это на охранку Болбина, что шума. Я что, халви, я что. А мой Вместе старик болтаться воевал ешь. там за вас, за то, что вы сейчас живы такие, подлые. Он Да свою ладно, жизнь ты отдал. болтаться ешь. Он, да, он во второй до холодно, я лехташ, бац, холодца, Да. заслоне загран стояли у отряд Гитлера. Не, загран отряд заслоне. Пока вы Заград убежали отряд. там с Чечни, Да. когда война была, мой старик там воевал. Заград отрядах там стоял там. Вот Мерчаря, РГД стоял туда.
Стоял, Чис- он стучал, Middle Sisnish, де, что подбери, Шердон, Стучу. постукивал. Не суди по себе других. Хитрил. Скажи, але это де middle шесут хуаса, Кегулиелирду, что? хадас кегулиелирду. Хадас кегулиелирдер. Асхома диали алиелю. Твой отец что делал, субханаллах? По крайней мере, алиелю шудах еленек цалиели наонцу. Ты, Моцет бить ты наонцу, откуда ацалиел знаешь, наонцу. что делал мой отец? Да я по тебе вижу, а ты хаешь гуша, мисткаль гуш мао. Он мичер у худу, он мил кялу юга там получается. То твои Черусу, родители видно Аллах, по тебе. Черусу. Тебя такого выставили, тебя такого воспитали там. И Черусу, Аллах. Танки, Да мне вот да. насрать, он Мишеруй там, Мишеруй, он там буду сейчас угадывать, он Мишеруй. Бусел, блин, ты, а да он лепшу. Allah Царасин, хастах юж. шабо, цанда, беш до цанда умана, пешнам бабатьеш, тешь бат. Особенно, Тегерегер да, пешам бат. бусел буа, Предатели сахар своей кыты, есть. религии, субханаллах. Сободы, Валлахи, сахар вы кыты, да. ответите за каждое Валлахи, да, слово, сахар, за валлахи, каждое сободы, слово, да, хамусов. на судный день вы будете Собирая. отвечать. Эти все Алла, слова, то, сутлен, что вы да, против ислама говорили, Валлах, да проклят آخر вас Аллах. حاطق ابوها آخر يتورو حاطق ابوها آخر يتورو Зря он вас из пути убрал, зная, что вот такие вы صوبده موافق грязные, кирдыны, да, موافق про чужих отцов тут говорите, да, еще что-то, онах, не ده أسين онах. جورجين إن شاء الله هينصون جورجين مثل لوخو عروا Что ты сделаешь? Чего не сделаешь? Вот, Ажая, вот почему вы ислам оставили, чтобы музыку слушать, чтобы зина делать, صوبده чтобы دبيل наркотики صوبده принимать, دبيل чтобы صوبده دبيل свинью باتي кушать. على Ау, и дебил, я с тебя дебил, и твоя دبيل фамилия واقع تنشف дебил. صوبده Это هي بتعود صوبده ماما دول خوات سيحت بولا صوبده قد قامت الصلاة الله придурок هدو شوي دحو شوي لامزن حلا مو حلا بوش обше дебил обусал معني مالقي قنشولت يا قتل انحاشو قد قامت الصلاة دحوت ودوي Это не الألف таткамати تعر ألف салат, каткамати салат. Юқи. قد قامت например русский чувак паол Ну ты даже правильно не можешь это сказать. А правильно. Каткамати салат, юқи. قد قامت الصلاة Да давай же عليه вы даже الصلاة не можете ее правильно сказать. Нашли, как бы حسن поймать. وزن
تعاليش ويش وأنس موش جويزة. Вам двое делать нечего, тут сидите целыми днями. Ой. Как идешь это? Я вечером сейчас зашел просто посмотреть, что Вечером, вы там. Америка, вечером, Ну, ничего. Я сейчас в Америке, да. ده وانا اسمي حيرن ساعات حاول بشوي انا واسع بولت اسديش Да ладно, да, у меня сейчас 12 часов сидели дебила. сидели сидели это Я тебе могу геолокацию скинуть, что я да живу в Бруклине. да Бруклин ты живешь в Бронсе ты не живешь там. Короче, хорошо. Если вы где-то там в бомжатнике живете, это не значит, что все в бомжатниках живут. Я же говорю, не суди других по себе. Хаткамати салат, говорит. Аллаху акбар. Субханаллах, вот он вас унизил, Аллах. Субханаллах. Да вала сана вообще тешь бывает соту. Шутишь погорел, я сам двинулись. Аллахи, он вас так унизил, что вы даже свинину кушаете, вином запиваете, да? Красным вином еще. Вот. Меня это не задевает, Ханим. Да ладно, этих суфистов зачем ты мне включаешь? Да ладно, это комедия. يا الله يا الله دقسي عيدنا يا رب يا الله وقتان عنه إنسان سستيا يا الله محمد أمته عليه الصلاة والسلام عين دوسي يا رب يا الله وديشترش فكيزك بعدش ببدارس يا رب يا الله Суфистов зачем ты мне включаешь? يا الله إبراهيم عليه السلام يا دلدل بيركة موتكم يا الله وقتان بيشبلوا قسان يا الله يا الله Своих родственников убери, да? يا الله شاشة بقوا بوش يا الله شاشة نيسو بوش ما بيات شو شاوي يا الله يا رب بقدق يا الله بقدق خزن شينا يا الله يا الله دقنا الشكاش دي بقدق يا الله مسقازة تلدق يا إيمان دوش ووشن يا الله خزني يا الله بقدق يا حم باغا يا رب يا الله عيسى فزاب حوار عليه السلام يا الله أص عيسى متأخذ الإسكر دي يا الله أحمد حاجي إسكر Ажан Ханев, можно одну вещь спросить у тебя, как мужчина? Ответишь мне, как мужик? Давай. Короче, старый пердун, оставлю я тебя со своим Ханифой. Старый пердун. И у тебя глаза горят око. Целехта, я югчуце полный рост. Горит пердак, и у тебя глаза горят око. Засуетились черти. Это ваш главный отец, вон. Вот он ваш пахан. Вот он у вас главный тут. Слушай, пахан, что ж, лишь масса бумага, лишь ближе. Вот он у вас настоящий, да, главный тут. Что нам Путин, ой? А? Он у вас тут главный. Армат сила, да?
да, совершенно это. Какой Шамиль? Ну, потому что... Потому. Ой, ты конкретная, Ханиф. У тебя есть крыша едет. Мне это видео... Путин, пидорас алан. Отелгела, Путин, пидорас алан. О, пидорас, ок. Путин, пидорас алан. Путин, пидорас, о, кайтерио. 100% уй. 1000% ок. Слушай, Цанахова. Сахова. Мичер. Короче, даже Ты что, Путин, ты ага, кушаешь? даже он, если пидорас, да, Валлахи, он лучше, чем ты. Хотя он чужие религии не унижает, да, как ты. Лучший пидорас, говоришь? Он лучше тебя, он. Лучше вас всех, которые тут сидят, ага, которые тут сидят, ислам унижают, ага. Лучше выход. Я не понял, кто тут сидит, то есть на всех-то что-то. Не всех, я говорю, те, которые сидят тут и говорят про А вообще, ислам. что ты говоришь вообще? Чего? Он чего? Собу. Я Он мусульманин. чего? Все тогда, он чего даже. Я мусульманин. Я не Да, нация. все, короче, все понятно. Я не нация. Короче, полностью начал, короче. Все, да, Виктор. Это чужой человек зашел вообще. Да, Мусульманин такой. хорошо. Я не нация, как вы. Доча, петух. Свобода, архаинك وخايشهم. архаинك وخايش حقين гора. Айникусу. Халиф, ты валай надоел со своим видео. Это беспонтовые видео ты включаешь. Я тебе говорю, некоторые достойные братья тут заходят, сидят. Я про тех говорю, вот это, Халиф, Макрон, которые тут сидят и хотят унижать ислам. خليف بويسون قوق داش любой точки адами соко. Шам просто хакум. А у вас ромичао. Свободец, хомичеру дагой, что соко на гушу мара. Ты где находишься, Авансы? Понимаю, почему у людей это петух, там, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. А петух такой, капара, такой сгира там, который там семейство даже защищает. Даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик, лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят они. А у нас как-то это стало, например, да. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть, в общем. Анив, ты хочешь увидеться, да? давно облегчиться договаривали, а он хочет увидеть. Ага. Если у тебя есть, если у тебя есть люди, которые могут подойти за тебя сказать, что в Бруклине ошелся. Я в Бруклине, в Америке я за живу. себя цацали, танца, а я за себя цана, ты яч. Общее шикапек, махал, что моя цаца, цаймет. Это отель. Хо Бруклин, я худи ашу говно, Америку, Афганистан, я худи ас бусел биаса, вот он. Я сюда молодой приехал, и чё? А Это ты, бусел биаса, это Allah, убоца, поэму, рады, что я ша, войны из нас, войны из вас, войны относит, с нам,
يبايمر الله يش بيتوكيش بوصل دين دول تعويش قوي بويش Ты же хотел встретиться. Давай встретимся. Ты Со где находишься? Бруклина Тебе говорят, что Мухаммад у тебя не авторитет, что ли? Тебе аргументы приводят. Чё? Он тебе аргументы приводит. Мухаммад, это для тебя авторитет или нет? Нет? Я тебе говорю, Не, подожди, оставьте Мухаммад, это. подожди, Мухаммад, пророк, для тебя авторитет или нет? Конечно, авторитет. Вот этот хадис, который он мне Ну, сказал, Мухаммад тебе приводит аргументы. Почему ты не принимаешь его? ага, сюда смотрите, это по-вашему, это такой аргумент. Вы как хотите, понимаете, это как ваш босс сказал, этот Бхармат, А как вот ты так и вы понимаешь? и Хорошо, подожди. понимаете. Как ты понимаешь его? Вала да. Ну, объясни, как ты понимаешь его. Сюда Собody смотрите. حديث ذات عجار آية دوم придурок آية المدوى О, и придурок, старый пердун ухо. Которые уверовали. О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Я пойму тогда, что это судьба. Я уйду туда, уйду навсегда. И что он сказал? Не берите помощников, сказал. А кто берет помощников их? Авансы. حبيته بروكلين كيفيش بولشا О, и пидорас хамазер. И арком. Петрил, петух. 70 лет гене леон отлину арбой борделен. Это айдин соблюдает его петух гамбургский. Это его айбой кабулу. Петрил. Вот алинхум шумичерили ола. Ты что, если я тут не оскорбляю на твои оскорбления, ты тут доброту за слабость не принимай. Говнюк, ты доброту за слабость не принимаешь? С тобой нормально общаются, ты что хочешь оскорблять? Ты что думаешь, что я оскорблять не могу, что ли? أنا هأذكر بك вообще هأذكر بك هأباجي هأذكر بك خدي هأذكر بك Зато я по жизни не такой ты, как ты, старый пердун на пособиях, сидит там в Европе. عداية Пердит. باسبورت عداية سفلو عداية يتستار تيدون Ой, ты есть в натуре старый пердун. Я сижу нормально, общаюсь. بوصل دنيا بوصل Так и دنيا хочешь. زودي أبدين سوبدين بوصل Так и دنيا زودي хочешь. شو شو يعيش Так и хочет оскорблять, سوبدين ده يلا унижать. خسر سوبدين يلا ما يلا زود سوبدين نح يحصل شو نح ما بقولوش بوصل دنيا حيزود Это يا тебе не يجيش стыдно вот так? سوبدين Ты же говоришь, что بوصل ты мне отцом годишься. Ты же мне вначале это سوبدين сказал. А тебе не أستمتع стыдно? Вот, أستمتع ألبي أستمتع Валлахи, ты мне сказал, что ты типа, что у тебя возраст, как у моего отца может быть. Типа. وجهت انا هو вообще كوارتن ديك ووني جاتس ديت هو شو انا ما بقول Ты دبي что, под اصلا наркотиками, что ли? Ты отказываешься от своих слов, да? هو شو بدي تعمل سو هو شو حاصل من السنه ويا قديش يا خوي اتسيق جوز باخر صوفي Не отцы, ты сказал, ты мне старый пердун говоришь, а у меня возраст, как у твоего отца, может быть. Ты мне вот так сказал. مو Ага. بعرف سون ايش طمير что دوي سون سويز هو يشوف Ты вот так сказал. هسه بدي العوالة عشان هو بشي كوارتن ديك وزن قيادتين ساعة معنا Ты شريعة что там, بتشرح косяк بعد куришь, ايش да? Ты косяк سو куришь, بدي да? بكاتك روح حول كبولة مو سو ذا خي كوب شتو هون يدا خلي
Нет, ты حول косяк حبيبي нормально колешь. حبيبي بوشات كل أري جرين حيوقن غلامز كرا قالوا كشلي بسم الله بسم الله بسم الله بوش غلامز يتسيتي هروك قدية بدأ يحكي حول حبيبي بوكوز عشان يوكش هيك عبوسة بيجي بوي الصوت بس جرين أنا شاش يدي بو شايق يوكوزا Зато وطيق они الأخلي лучше, чем ты. شايق لوتش مني وهو طيق الأخلي Валлахи, для قبول меня те, которые قبول чужие طيق الأخلي религии не وبس унижают, они лучше. لا Даже لا вот حتعري кафир ليجي лучше, يا чем زلمة ты. حيتوقع سدوش حتعري ليجي يا تكون خاتم За جوتا кафир, بس кафир, он حيزاك лучше, وتم чем ты. حيزاك وتم بوسو بدنا حزودي Ага, мне تشجع الكل написали, ты мне بوسو тут что دعايا написали, знаешь? Мне вот сейчас написали, ты тут, حسن وبيدرس ويا ага, زلمة Ханиф, мне حسن написали, وبيدرس حسن ты وبيدرس там وانا جاهز где-то в Ингушетии жил вот где-то, твой акцент вот ингушетский, да? вот حسن وبيدرس И твоя وانا дочка, которая тут сидит جاهز иногда, Ингушетия, свежий бус, ветандеш, свежий бус, мои тоже они Ингушетия. братья, ингуши, Тоже дагестанцы, Осанью, достойные пидорасы, братья. свегаза, О, и шегита, пидорас, если бусовдина, бы пидораса не был бы, бусовдина. твоя дочка тут не Sormadı сидела бы. yalakası. Ve saberşi iç şoy var yalak şoy da saberş koçu ahuli da А didi почему olmayız мне сейчас kataş. написали, что твоя дочка тут сидит? Aslında bana bu Hasan'ı pidorası ben yazılmayatı. Hasan'ı pidorası iyi hoca yazıyor şegita. О, и Busovdina zuliç. пидорас. Sormadı Твою, yalamaya zuliç. тебя зовут Zuliç daha пидорас, и hududin. твоя фамилия пидорас. Zuliç daha Петрил, hududin. Sana busovdina Кига, çizatmış. Хамаде. Evet, 140 tişlekten geliyor. Akvat oyunum Ага, yazmanın. бывает. Marık duyu akvat oyunum. Marık kol bir Ага, şey yok. э, Marık kol bir şey yok akvat oyunum. предатель ты. Предал ты Mas свою, marık kaba, bağdı gara, mas своих marık. родителей предал. هذول شيء Sıradıymış. بصلوا حاليا انا ميديا Sıradıymış. Arbo واشوفهم babaş. في سموك ليدر Sıradıymış. تجاوزوا على Arbo Ой, babaş. الميديا они же ممكن мусульмане, твои родители. Не мусульмане, хочешь сказать? هو الشبوبات مش مسلمان شبوبات وشيء. Валлахи, валлахи, Молодой туда валлахи, валлахи. уехал. Ты ж молодой Даже, туда уехал, да? ага, Ребенком уехал والله туда, да? والله. ага. Они Соболей, Бизон, ты же ребенком туда уехал. молодой был, да. Да, ты молодой уехал, представь, вот так вот, сам посуди. Ты уехал молодой, Мгм. и почему-то у тебя русская феня, представь? Ого, русская, по-русски феня, хамел мне, шуха. Ну и что? Ну, я вообще не могу понять, Америка, русские фени, ну как ты Ну и это? что? Ты хочешь, что ты Ну и против что, русских имеешь? ты Лук, русский. лук. Все. Ну мы выяснили, понимаешь, он не чеченец, он мусульманин, он русский. Тут схамил Мадешу, разговаривайте с ним как с изгоем, с отбросом, с Дик, какой-то да. тряпкой. Тряпка, Э, как тряпка, разговаривайте дальше с ним, и все. Это Альберт, тряпка. валлахи, Это русская, то, что... мусульманская тряпка. Хорошо, ты, Ты, Альберт, ты, ты ага, знаешь, то, определись, что, да, уже. то, что Тебя определили. от конченых, то, что идет, Ты сам меня не себя определил, определяет. понимаешь, Бизон? Ты сам себя определил. Меня Это не не определяет. оскорбление. Это не оскорбление, а просто констатация фактов, понимаешь ты? Дик, да, Просто, знаешь, хорошо. мне жаль тебя, мне очень жаль тебя, что так получилось, что твоя жизнь так сложилась, что ты оказался русским Валлахи, за мою мусульманином. жизнь не переживай. Ты бы Не, мечтал бы просто мою мне жизнь жаль иметь. тебя, мне очень жаль Клянусь тебя. Вот, Аллахом, Бог валлахи, ты сохранил бы все. мечтал бы мою Он жизнь дох иметь. вас, представь? Дох Ветерё. вас, Хогаской вас, Хорошо, вас. А хорошо, вообще, все. вас. Дик, да, все. Не, ну серьезно, вот просто Ты действительно знаешь, жалко тебя. твои дешевые Как слова тебе я не помочь? воспринимаю. Ну как тебе помочь? Может, тебе можно помочь как-то исправить Вы тебя? мне никак не поможете. Да, ты уже все, да, дно полное, короче, все, я Это ты закончил. конченый, yes?
конченый. Я закончил, все, ты уже определил сам себя. Всё, Альберт, давай, бля. короче, прощай. Тебя не Альберт, а Альберт, бля, пердун. Хаски, уй, и уй, и уй. А, не понравилось ему, что я по-русски говорю. Ну и что? По-русски говорю, на английском говорю, на французском говорю, на чеченском говорю. И что этого такого? Скажи мне, это что-то определяет, да? Это ничего не определяет. И ты хочешь меня как-то задеть, но у тебя не получится, Альберт. Никак ты меня не задеваешь. Что делать? Что сейчас тебе делать? Испортил свою жизнь, испортил свою девственницу. Сейчас меня спрашиваешь, что делать? Ах, Халиф, стыд и позор тебе. Предал свою религию за свинину. Если у женщины месячные, то ей нельзя совершать намаз. Анальный экс в исламе. Захотел жениться на второй, но первый угрожает разводом. Произошли полюции. Оральные ласки в исламе. Свои половые органы. Уповайте на Аллаха и женитесь. Когда у тебя месячные, схватился за член своего отца. Запрет на оральные ласки не пришел, соответственно, он разрешен. Поэтому идите и делайте. А можно заниматься анонизмом в исламе? Как правильно писать в исламе? Либо вот так, либо вот так. Анальный секс, он типа входит в оральные понятия. Халиф, ты меня Посланник никак Аллаха, не алейхиссалату утронешь вассалям, сказал, этим. если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, Кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватит за член своего отца. чтобы он схватился за член своего отца. Зубами. член своего отца, Член своего отца. Член своего... член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение Ахли Сунна валь Джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласное мнение Ахли Сунна валь Джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне, Халиф, так возьмись за своего члена круче, отца. чем Бану Хашимит, у вас не будет. Возьми член Не своего мучает отца вопрос, в можно ли зубы. во время половой близости не кончать, вытащить, или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Не мучает вопрос, можно ли во время полового... Возьми член своего отца в зубы. قاعد برتب له مشاهدة قاعد بقول له احكي اشهد ان لا اله الا الله يهودوا قدامي يهودوا Возьми член своего отца в зубы. Нацик. Нацик, омеля. I speak to people, they call me and they say they've carried out the homosexual practice, please help me. They know, according to these individuals, they say that this is wrong. My heart is burning, I feel empty. That's a major sin, it doesn't take you out of the fold of Islam. However, someone might not be practicing it, but he says halal. When Allah Azza wa Jalla in the Quran called it what? إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ. You carry out this immoral, abhorrent practice. I never said it, the Quran did. So now, they might end up making halal, what is? Haram. And that takes you out the fold of Islam. Ладно, я спокойно вам ночи не скажу, но возьмись за член своего отца, я тебе Халиф Машаллах, скажу. блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Давай, Машаллах, Игорь. блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь.
Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Машаллах, блядь. Можно ли воспользоваться туалетной бумагой, если сходить по маленькой нужде? Вот даже по большой нужде сходишь, можно использовать туалетной бумагой. Ну, чтобы она была 3 раза, 5 раз, нечетно чисто протираешь. По малому и по большому разницы нету. Можно бумагу использовать, можно камни использовать. Главное, чтобы очистить это место. Не обязательно водой. Халиф, возьмись за член Не своего отца. дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Возьмись за член своего отца. Голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобно ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда. Хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: поясни, твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак, или же, Аллаху алям, кто-то, то есть один из табиинов, разозлился, разгневался и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня в то время, как я, то есть, предостерегаю и говорю то-то, то-то. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужа, то есть от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. Тебя, походу, изнасиловали в детстве. Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается... Тебя изнасиловали, наверное, в детстве. Из-за этого ты вот так обиженный на мусульман. Благовествовал о том, что в этом противостоянии с Даджалом, великим лжецом, Ялганши Даджал, блядь, правоверные мусульмане и истинные православные христиане будут вместе. Говорил. Ялганши, бля. Вау, да, ты конкретный. Передается у имама ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Аишей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Передается у имама ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею. Тумсо, включи в Тумсо. Если муж не удовлетворяет тебя и не нравится, или же свой долг не делает, не обеспечивает, или постели, и все это, если муж не делает, тогда обратись к шариатскому кади, чтобы решил ваш вопрос. Если
Нужно ли брать большое омовение жене после оральной близости мужу? Нужно ли брать большое омовение жене после оральной близости мужу? Жене нет, ей можно обычное омовение сделать, хватает. Если не было полной близости, имеется обычной близости, просто за оральной близость мужу, что мужу нужно, если было семяизвержение, если не было, ему тоже просто обычное омовение хватает. И жене тоже обычное омовение хватает. Нужно ли брать... У женщины в матке может находиться шайтан, и после того, как она с мужем отправится на могилу такого-то, или они обратятся к нему с мольбой помимо Всевышнего Аллаха, этот шайтан покинет ее матку, и она забеременеет, потому что часто происходит, когда шайтан засядет в матке женщины, ее лечение осуществляется шариатским заклинанием. Нужно взять немного оливкового масла и втирать его в место расположения матки, пока этот шайтан не покинет ее. Поэтому, если женщина не может забеременеть по причине колдовства или из-за шайтана, то самая полезная для нее причина, чтобы она читала на себя шариатское заклинание, и тогда она забеременеет с позволения Аллаха Субхану ва Тааля. Пидорас. Ya, nanti ya kita doa aja ya. Ini dilakukan oleh suaminya, Pak. Suaminya. Katanya seberapa? Ya kita kira-kira sini. Masalahnya terkadang lemurannya nggak bodoh itu. Barusan ada ya, tapi lemuran rada bilang lagi ya. Barusan ada tapi bilang lagi. Agak lemah tadi ya. Kalau yang subur. Ну и что ты вот это... Бисмилля, можно ли выйти замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. Нет ничего зазорного и запретного. Например, если твой муж умер, или ты развелась от мужа, можно за его брата замуж выйти. Аллаху а'лям. Ну и что, халиф? Твоя жена скоро от тебя убежит. Вспомни мои слова, халиф. Твоя жена от тебя убежит. Увидишь ты. Ее Аллах сказала, когда возраст Смотри. девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Айшей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Передается у имама ат-Тирмизи, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Айшей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Передается у имама Дебил, разные времена, критерии, ты не понял, да? Ну в те времена, 9-летняя уже... Если кто-то станет превозносить... Пидорас, Хамадер. Pidorás, ha jäljeni это шиши еще до беды мудаком или он 53 могу еще 53 просто мял разницу Вала, пидорас. относиться своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие со слов Убая ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля аль-Араби от Аль-Хасана аль-Басри, от Утайя, от Убая ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей.
Или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то есть кто-то будет гордиться своим родом или происхождением и так далее. Далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. То есть, так и скажите, и не говорите ему это другими словами. То есть, скажите ему это дословно. По той причине, что когда ты начал гордиться этой джахилией и своими отцами, и не гордился тем, что для тебя гордиться обязательно, а это ислам и религия, то тебе будет сказано: схватись зубами за член своего отца, потому что это то, чего ты достоин. Халиф, так возьмись за член своего отца. Ты Инна этого лиллях ва достоин. инна илейхи раджи. На 6 странице. Из этих караматов, то, что мне рассказал, говорит, Хаджи Ибрахим, я к ним вместе зашел, говорит, один день в баню. Шейх Али Аль-Умари, вместе шейха Али Аль-Умари, и с ним вместе его хадим Даббуси, Мухаммад Даббуси Тараблюси. Мухаммад Даббус тоже его хадим, его слуга, то с ним был. И он, этот был аху ихда зауджати шейх. Он был брат, один из жен этого шейха, имеется в виду, его шурином был. Кроме нас, никто тоже в этом бане не был. И я, говорит, видел большой карамат от шейха. Что это? Он, говорит, как-то разозлился на свою слугу, и свою шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже увеличил выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган и начал с этим половым органом бить его. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что этот слуга какой-то большой грех сделал, который нуждается такого сильного наказания. Когда, говорит, этот Хаджи Ибрахим эту историю рассказал, шейх, говорит, рядом стоял. И он, говорит, сказал, шейх, не верь его, сказал, говорит. Взял, говорит, мою руку, посмотри, сам сказал, взял мою руку, говорит, поставил в то место, где его половой орган находится, даже вообще там ничего не почувствовал. Как будто, говорю, у него вообще этого нету. Фарахим Аллах, ма аксар аджайб ва карам. Столько удивительных караматов этого шейха. Ничего, Архаон, или Фазуха, Фазуэншки. Leti sobie zamu tele وراهي وانا سموالي شو قاعد اللوي ناوس Sigudi bo. ويو بوغدو شكولي وو يشوات Poden hek morčeke hokšusko. Leti sobie Så شيخ واتس سون هو تشو دادا لارينز امت ووق ولو يولشي غوي هرنيري هلقا او خودي على تشنك حتى سو لا شو عليه. الله أكبر 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 الله أكبر.
Nicht helemaal leer dinte salocha. Полностью buncho ja jest kwotum lelice jest kwot pas buncho ja jest ta ani co ten kelmira to szko. So buerch dort so gdy. لا غنوا يحصل حيز واشتو إن شاء الله رحمن شو قبل استدعونه هاتي زي الوضوء فبنت واحد اللي بقوم شو بدعة جو سيلي خليك عربي اللي Vamos ya صور روزة ما نشوف إذا مسيو ليفر إيشو أبدول بني بتعنر كمان تخزرشون نركب عن مو تشوز قوز أتقالدو هم قال بوش نواس بوش زي ذلك وش يشوف حاجة ميت شيء اللي أتعنشين ساعة عماد من هذا ماشي ده بقى النبي اللي يزدين بروكلين عبوتو نيتو بيشت بوش سو تيبا أيوة خد يا شو خشوا بوش أبدو لو شيء تعمل نشر صوت كشريت يا شو بذلك يا شو أجمعين شو بس هذه كرر لأني نيستا إيش الإنفورماسيون نيستا كاش كرر الريبورت نكو يالك سوادي أرشا وشوال عاتا واش بوت نكو جا باتر شو قاعيولا في أيوة يا سيدي هاد نجا شان كوم هيك شوي تقول كي نوعش معك نوعش دين أبغى ذيك ها سو كده وشفت بوستدور إن شاء الله وتطير وشيك أبغى ذيك دوا طول نشتي أو شو بون شو تيوك شو قوت مش شو نموت تندعيلهم شو كونطا وين نستقي عم يزدوينو إياه هاتهم خاينة موتش دوينو إياه أوهنس أيمن ليه جنبن أيمن شو تعرف أنت دايرتهم العام تاعنش خان خين ده يكون خدهم راسهم ديلا اس نوختشن هالمرق إلزا عطين دوري و تارك تقودش عنقا قودين دوري يعني شو شادش دواك وتدولي قن هالمرق العج شو جاي هالتريت تتلت بالي ما يليشو
غد عملي عشان شين بوكم ويتدي دخون شو بيزنس هو من أوقام تعقل سيارة شو الموات شنو عشان خوه العوصيشكم عشان ده ضوء وده بوي سوى عشان ميال بيقم وقوم شو تقوي وقوم دايش يسي وقوم دايش تسي أيين دوهم دي وقر دايش سنتين دوهم تتوهل شو دايو حوصن شو نبق وده وعودي دوك شو نقيان ليش وقدير واتو وشمو ده بنات قوي وعودي دوك سبق وده شو نبيقم ليش business han da kachen ay de kez klier noch scho on der reklame ja din nan boerstos din hides reklame chena yeshelo kan noch chetze reklame na bosh business tamo yeveline galan bosh shel khush shel خلاص كتير شيء ما أحسن بيزنس أنا وش بيزنس وش بدنا أسوي دستر على الشيء ده يا شو هربوسو بدين أوبشن نخرنا كل خينا داتت نوخش إذا التلفزيون شو عقوي تشين عشان يلا وخبر واشتنا عشان نجين كامل إذا عقيتن أوه وأفتريت حلال يوضو أرسبي هنا دين بوغدو بيتسيخي ناش تون كيكش تبارتش بيخرتسات غوبة يتناقش كيكش تبارتش نوخش دات في العيال قليلة بيقولش علم اللي هم دات أعوذ حيحصل سزود بساعة سنة كيكش تمواتر شو شيء ياخد العدو مدر كيكش سون كيك دين آخر تعمو بارتش بيخرتون 네, 좀 너무 달라. 그래서 내 게임이 내려 저거지. 아예 내려 하 아예 내려 봤어요. 나 خلو تمش. عبد ده كنت رازو. لو شايف انت علق اليوم ولا استاذ عوز اي ما ده أقوم وديش تدوق خلاص حاسة حاسة يعني ده دو موضوع خلاص مش واش مجبور كان يجيش ويجي يقعد على الخلاص هذا شون ده ما يقعد ما لك ولا شيء كيكشتي برج والله انت حاجة لها اللي وقت أرسل والله حاجة هو تاريخ حياة شيري وعدي طوبة لعوة تبيت typisch nicht bičuganski pamilšiet, luchīši pamilši. شو إيه حاسة كيك موحد وبشي تساعد سباحة مو واحد ومجهول أنت شنو إيه إفتي عليه تسوش أكل واحد ولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من الهموم والغم والوباء والبلاء كابتن مثلا صاوي بشوف
Marshal Dushik, Regina, Mestre. Solo Marshal, Marshal Ford, Alde Muxpara. function the Mensch, that's a bit. Nacht Redo, which tak the mask, which you know. Dag Abina, ta kerse wobo, шкалчамур. Ca 140 kişilerden, ca cent kişilerden dikkati hız, marabut boş. Tысячи раз جاتنا, мы جاتنا, да? Диккем бехесов, Allah koydan. Ne şiir ya da ne usta şey diyorlar. قون أخي نخجل قون أخي دخشين بولت ستو خادو أتدو تاريل آملت كروردات غالط وقرأ السيل عدري شاي سيدو تيرم نخشين قطرة كماش مارس تارقر غلة قدو قردات أت متقعو سيمبخيني ميرش قمير يا حواتير واد لردش واتع نوخشاشا تيشن بيخ كيلو اللور تيشن بيخ بيشيشاس تيش واتشو قيسا مع شايداخر دعلور دات دورخ قيرا مع ليخور دات يغني حقيشو بق نوخشو تشنجر وزر زبوقش تلقي حيوخي تربوشيل موح سعد أدم بعرقي صدوقش أدمش صدري كتي خيطر دوح ما شري نابي شو باتشو عشالت خزغي الدلور دات سنة ديكا باترس عياقة هون خالد أت دات إيجو شيمت دا وغروات نوخشيك أنت تقلد إيا الغرق لا تنش بغدي لرخ قير الغروات ويلاتم دودر دوكوغش كالعار خلونيا النخشو وغمير وات كوتا من وسكا جندال دودرزو أهربوت نحبول دنيانا ديوزش نخشي قوم أورا مشتل تارك تلالو نخشي ديونال يح سينواشو قيخيتم تيشم ديگتنال قونال ستوغل يحبيق إيمان تربلال تحمل زوير شير تولرك شا دنيا ملات واغرق شا تون توب قوصل جير كوجر وزي خيجم مخليه نوخشي قيته وقري على قونا خلويز بيت دايبرش ياقتي يوش قونا Чеченцы, они и к моменту прихода русских имели длительный опыт обороны. Скажем, туда ходил крымский гирей, да, при Екатерине. Он там сломал себе голову, потерял огромные силы, и после этого Крым попал в руки Санкт-Петербурга уже как бы тепленьким. Вот, до этого туда ходили нагайцы. После этого нагайцы были разгромлены, потому что они там тоже потеряли большие силы. Вот, там жесточайшая страшная резня была во время монголов. Вот, то есть Чечня, она как бы была камнем преткновения для очень многих, не только России. Чеченцы, они, если не изменяет память, где-то около 15 или 14 века, они уничтожили свой феодальный класс, и к ним бежали, именно к чеченцам, бежали от кабардинских князей их крепостные, которые находили там свободу. Они давали возможность там селиться. И из Дагестана, от дагестанских князей, от аварских князей тоже бежали. Как бы Чечня была своеобразной такой сечью, куда бежали люди, которые не хотели быть рабами.
здесь мы будем биться! И здесь они все полягут! За честь и славу предков! 462 тысячи, короче, человек, федеральные войска находятся в республике, и мы испугались, короче. Да нам лучше, чем больше, там целиться не надо, куда стрельнешь, туда попадешь. 460 462 тысячи, короче, 400. Да, 62 тысячи, короче. Я момент она использовал дикибаты. Иди, кола. Буя рычать, боя шуму. Давай. Красавчик. Послай. Мажор Мокшол. Момент Путин масам послали. Да, я çok журналистчик. Quel момент, интересно. Мачо двагда традиции. Абега камеш масса представляет. Дагой чмоду уже да. Четко, да, что явно дочь. Раз. Что за пелгоч, Гришин? Играет мудили. Ты там, блядь. Четкий, когда ты борешь. Четкий. Покар, момент использовать муя. هذا حقيقة момент сму. Интернет, Представить вам президента форума свободных государств уже после России, известного вам хорошо Олега Маголецкого. Приветствую. Добрый день. Я не президент, да, и не организация-основатель государств уже после России, известного вам хорошо Олега Маголецкого. Приветствую, Олег. Добрый день. Я не президент, да, и не организация-основатель. рассчитанно. Sommiga dockar över och i dag business ut. Which be leon bal president och hon är och ma sham och president. Марш дольше одежь. Суал, что халиф. Из-за Дагестан сюда дьявол ралет. بس ديوال لبوف لسه. والله اسمه ويدر. И Хазнеевсен фатально ошибся шамил басаеви. За видео гене он за Шура Дагестана передает провокация. Молод, ваш мукой, молодец. Милутия вообще, его милутия, вот да. Ну, специальный спектакль, ну, федеральный канал тягает, там царь говорит, не? Ой, бог, типа, Дагестан, то до Б-Атдешью, типа, руль, далушишь, аж басаем, ты точь, букша, бехвеш, типа, Дагестан. И видео, летешь видео. Да. Угор, حلت بالنقش شيء تعدزهم من ثاني ده بريوم يركسر وين متواسقش الدين ثاني Дик подготовки. Зарала майра, печенье 5 лет чаще. Говорит, больше не удахками. يوقع في ФСБшника, короче, سوق عمل داش традиционный исламий, ваххабизме, сейчас и манипуляции шваль молили на сейчас. Дугин. Не то, что молили на учитель издаться класс что, преподаватель. Дугин, идеология, ши, он институт, амуашин сажа, он мухар, Академия ФСБ,
Вот, ну, и институт юкцери, целый институт юкцери, академия, нах амуашин, свой муходец, а нохчугум амуаш, чего нохчугум анзан, уле нах бат, швы нохч палба, хашай ол пилаш, из нохчугум анду беш бой, иш идеология, шиш ама, яш, иш нудрит, яш, цуком юар, нах бой, цуком анду бош, иш че баба хацан, история уже хайош. Царишь волчан, дюна, как расколоть общество, как борт табаку, но хар идеологии, и зубы действуют один ночью, он хар больше вспоминается, то есть живу, а лучше. Да, вот это петуха, элегация. Объявлено военное положение по всему Дагестану. Дагестан объявлен независимым исламским государством. Всю полноту власти на этот период Шура Алимов Дагестана передает амиру Маджлисул Шура, мусульман Ичкерии Дагестана Шамилю Басаеву. Роль дает лишь, роль думает. Jo, üstig diabelötök, resin napasti elis, šolot andēlek lideri. За между за ищите Бога, це Бог, 100% чуешь Бога больше. Это первая причина, это последняя, это основная. Это цулда, дамаш, малял, это шуарт, мадинец, в совокупности целом, шендо, мировое сообщество, алха, аусиш, аквы, цей, штадов, оправдание, юридиш. Это, фигиш Бога, я це Бога не Бог, борищу. Это 100%. Родикер маршал душу масега. Nis Бога, халифтана, шеш тула, туэша эдал дахвастин, шемасу структур дахитин, губяхан эскер дахитин, шабат, соуч, вехалак дечир, пропаган, чияч, Украине да ежуаш, цурена мухли соуца база, жиш Дагестане, чуца боняху. Ну, оправдывать тоже не надо, что за баня бошу. Шейн луг, ли лудеш, шейн ли, чулел, шалел, шлился, есть почал хвостыни. А в договор подписать не, а то без. Без оправдывать да, Леха, и хилдел как факт, допустим, как факт это состоявшийся, как государственную, это не причина, не причина нападать на другое государство. Допустим, с другой государственности, допустим, наемник, чубойла, вы наемник шалакпин, вы границы, от ибо дуйцу, сосед, чантелял громадать, чулял громадать, вы и дует, дуйцу. Один чудитен, дилер чуитен, аудал дяхан, мекам, нахид беш, гажмаш еш, динек агрессии издейтен мадуиз, يذكر ديش عطا ديش خلير شاش طوان بينش ملش غوشك تيستان ده تأمي عليك نش حالك بالخلش ده يردو باشا كل شوية يش شوية عطا ديش مغليت هو ديلر شوية 1400 лет назад где-то хуй здесь, ну, какой-то веснер бог, хую целый день еще, это у меня день телесен, и день любовь, лелуш бац. Изам должен, изам, войдутся, куда, допустим. Войдутся, гапачал, хуэльни, а спачал, бог, да где закурс, а закур, не низам ждут, а лилу без. Вай лилу дезер была провокация, реал маяла, Леха, это уже состоявшийся факт. Дала, они его как предоставили как причина нападения, причина очередной агрессии и оккупации республики. Перед международным организацией, то есть международным сообществом, так, даже если цель нападения не боятся на чужое государство захватывать, те территории, паял наемник, и Бог вы цабо, дисдинат цабо, дикдинат цабах. Банд формирования шен, майя Бог, банд формирования шен, масовно, может тяи шайкнаш, о диа шайкнаш. Тер ейтен ери ахчалуш, ейтен ер гасхш, через третьи руки.
Evo, alreeftig bergmobiles voedu is на ошибки ой, незнание ой, ошибatan от стясиграти на пой просто оружие цахла духа цахла ой проиграть Да ба. хинца Просто мабу, из хинца этого. мабу ашмеш хуза, закая. Хинца бу просто и подчеркнуть просто. Эна шам Не диаболирче, диабол, видишь тер просто. белло, бар. Я закая О, шмыл тер белло. И мол нашу тер белло, маскетер дулштуй. ومدوة دوتسك قيمة الشوت اللي عاري تغنى إذا كان وارخر بر إز إبوا باشخر بر تيفنا سيرون حقوش قد لخك نوكتي كونش تحكن الله ما الله بوش وين دلش توياتش شي بوا باشخر بركوش تويست از داغستان شوت اللي غاسك شو بوغر باسري وعدو تردو بوغري بغداد И оправдание, швалел шхук махердати вой. Кана и оправдание ما تسوي دول خل دلك بدوس Сразу это была фатальная ошибка, недопустимая. де-факто, фактю. Ой, asbog, kudu lyö roku bog asbog, barmenta asbog, ищучи борня. Цеборнахтер уже план нападения, худо, просто им нужно было в совокупности вот эти неправильные шаги, чтобы сделали, потом тыкать вот это международному сообществу под нос. Почему вы убиваете это людей? Вот видите, خالصش هر آخر تی اشی خود تدای ادو اجتها طلعت تحونه تی تریتوری ده هر هم شلیدش بیت بیزوش هل они просто копили это в копилку. Меркель айт, чтобы международное сообщество закрыло на нас глаза и чтобы Путин потом нас спокойно мочил в сортирах. Просто сыграть долделых цейный спора, халиф. Сыграть, это короче. Просто федеральный канал, и хоть гайтан او самбаца федеральный канал, что да гайтан та ой бусол бежрибу ой тяшели оттауат иду элтиге да дия ибахан туллык просто аудул хылар бахан хылар. Was da gehört schon jetzt Putin so nach und bo швачи как-то Брюссель на хубо хосиш. Если ты играешь на руку врагам, так цену фашит колкой. Целенаправленно против государства, шамил целяли 100% уверен ухса. И шамил аяхирта из Бельвар, босс مسخادو аяхир хоха. تشوفوا أحسن 100% نشة خاخ شليل الوعل بيدك صورة يندر بيزيرم خيطون شيء 100% إشابة غورت بويشيا إيه بود أولا كسيت ياشي إذا أخوان تان هو اشتك أدم كليتشكي قوي شر مفتي هلا تراكتر تين إيش 100% уже الدنيا ناخا عن بوابي شو تسوق إديجو شتو مقدون تيوقي إديجو أعياد بليتي إديجو حبا شبو اسمه شبو حبا إديجو 100% на твою АУ это 100%. А удолговый великий кефирский джамаат объявит халифат кефиром смерть إذا 100% твою АУ закая твою АУ يتحقق это что список обновляется. Это, но шамиль басаеву это подозревать, короче, солнце хеет шамиль ши, ама копейка хеет, а называют няш хеет, а он на дух, когда ищет, который это хак под хук дичи. Это халиф. ذكا короче со ал дикоха бистол чайна, да? Это улят начальник обороны у ажио. سيرو تقوى على بوتيا ها إذا تيش داس но ровно деш. Это пешка и ничего, и вообще под его звать никак. Из-за специально ордения нахуй серию левую ушло, так чтобы полностью очернить наши последнего шанс яца, дня халха вендер, что за собой
هم шаршал шант самый сброд, да, чтобы от нас все шиганулись. Это хочем, действительно, там, васильте, харпом и хочем. حق شوتي اللي تعصق شوتي إما يوجد يعقل شو ده عجاه هو ملخ باسبورت زانور وسيري هولي على الحقرات وجه خوش دوي أنا وجه ستال نتربو وتاتا ربوتي دقيقة зеленый юксан бая, хали дقيقة проездуца зеленый أنت юксан. ديري باسبورت جو تاع حول وسيري وتصور داخل شغلي تاع عجاه تاع أنجول شمو تصور تاجيب سجا هذا سجا وقع شو على إيش دوك سيري أكون ده سيرش هذا شلال هذا حسن خليته الشاء دي تدوي سيري ونيالو وشكيترا هون يسون سمج هون يسون سمج هو يشودوك فتنة دوات سلك باجيزن الناس هم مش مجتوى هورش بيبلي بوت يعذب تشاش شوش يالكش دوش حوالي نارسون تشينسكي هنا بابون مامون هنا بنحكم وين يكوزر شو أحكي هم شيء إن شاء الله رحمن تشدو جيرس كيتشن بوليميو تشيجوش جيرس تشدو شنيت هون شنو تقام جيرس ما ده تحسب إيش الله رئيس والله هاي شركة تيوخ تدا وزيك شركة تواتي يتوا أو تعال نوش قوم بيد بقى يا شموات أو شركة تواتو يا شو ده هو دوتشي عبد الحاكم شيشاني وق دقيق تازگلو کیشش چهار هالكواس ويكورش كنايات ويش وخريسته إن شاء الله ويش ماي إيمان إسلام ما سانجا وإلو شليل شنتاعي تشوى لازم نزوا ليش زگلو كي просто دخل بوكو شيشاني أتشينسا просто представь ليش яз мою это решат сейчас аквотом цал сдаяли интаяхка зади хокам я шишани أتشينسا бо вообще это период лишь за хочен شيخايشن مو قيتيس شيشاني بوك قلبي مرتاح تركي مرتاح شيشلوك بطيلكا вот и все. نوخش ما تعدو شيش بوتيلكا شي صدقي شيشاني أتشينسا ديش يوك خلي حتى أتنشاتشا يرى بوت أكتووش جيتا ما جيبتي تشاهتيات تشخطر دين شنان شيشاني ستوتكو شيشاني ونادن سامو ستراش اوغر بوك شبير والتيروريست دوك شيشاني يون داكيغو دان ديخبت نوكسي بوش اسكوستن انتل تيو جيبتي تشاخ уже чуйно представили уже запик أصلا سكرين أصلا سكرين شوت يا أخي شو خوشون يوتيوب شو عارفه ليش جبت تحت عن خاعات كما تعطوه تكو شيشاني يعني دوحلو عشان خاع لا هو بوغ وين إدواش وين تايش وين تاي هو تنو توش وين إدواش توش خليتش بيش بابوي هو بوغ ده تعالهم شو ألوان كلن أبري وتورو فهم كونشن أبلودك يوك شيشان يصير أولي شيكي بوشي شيشاني بوغ عربو مقطع تبا تشينيس بوغ ده شيشاني أصلا عربو چون خلنا نحكي تعالى هيك عربو قالوا چون نحكي تعالى شيشاني تعالى بخد توش ليش كيو وين تلن ما تستلن يوها أرش دو وين بوصل دين ضحش ورينا أنا لابيك بحكي عني سوخين تلن يوم شيشاني سوخين دين أول شنو إختار جديدناش يتساقوا شياتون يبيتوخيش نحكي تعالى وش ما بعد Тича ордоцы кит мегардуш чеченцы халязу деждатер. Если даже считать шишани считать что чеченцы кабардинч маалар шишани и считать еще не получается никак получается. Почему не написали или шишани о шишанях или чеченцы о чеченцах? خليف تشات جبت تشايلا تو يازين توتكو شيشاني يعني أطبلا تعز يو يرجع لشات جبت ليل نوت عيش وقف شيء تعز
شو اللي أخاف البناية أخوي حاجة Инстаграм царь вобат дин чудячий политик, я политик, и вот мол на Уроженер, умение побеждает смелость, есть. Ну, смысл, естественно. Ой, قيتش تخرج أحكيش تخرج اللي هو يرضى يجتات نقي последствия شغلك. إيهم أمزا نوش حديث دوك كيتس دوك شيء مواسطة منو وقت تاج وقت وشوف ودايش تستعدين دايا لهم شوف شيء مواسطة صد حدا يكنفس هاي مواسط منو تا نا مواسط منو تا بولنا تأخذ شيء نشكل دايلو خلي دعم داغل ذات الوقت تومش بنوات كروش أقل هو يعني. لا دواج يدرس شيء مواسط منو تا دواج ما يفيده ولا سيلي بات دانش ذات على متابل ذات ولا يش دان داس دان أقل يق أبان يق تستعدني دين سنة وانينك نالوق كنا شو هو دينا وين سنة ذات يو ذات يو وتصل دقم دقم وأدم الآت ودواج تنالي وأدم اللي يسبونزو تنقوى مواسط Если вы самодел халиф метода восприняты вы дальше целый я считаю вы حدا نجا دعوش تقوى داخل دوي если تدوي ودخنا دو ما دات الخيط شلون يا حسن самодел ده Idu kuza dysek that's why am hel laul that's when man wait unti hasada od din du bosh dealer straw daka we dash takasta dina rosher chuch dan chuch dareten rosh wax yishe khiriya tauma khirda dainani lur that we tuna we цыганш хел laul du koi цыганш мцак какой-то порядок это между собой we порядок хрят Дальше, дальше. Это надо, дохгина. Аймон, да. بالك دي شرقام ونوح قام لقوهم كده دوي بالك دي وأقوم وإيش دين Живучи, да. Я шлики самогат лет. قدر قامنا شو ده بالك دي لدوش ده لقو سنبوش أدمش نمدو بالك دي ستويس Scusa me في stanna su Polscia, fedeg, Ukraina, شعبها لا دونش. يا تهونو يا راسي. موسو قرنش كا. إيش تعمشتش تو شيء داديش تو هم ده مريون هيلي شيء واحد يا هيلي يقول إيمن استشعر وبشيء كده ده صحهم بنات أكثر. بيدو إذا politics بس خارج الحرب وتي. نوش أصلا نوع ماسة وبشيء برضه كان داديش. Ну да, простой борщ. Балык дي شيء ну до коберс да сюлиш персон та танеш дина сог отцол аудал мохру сонам за إذا حلوة والله مالي كنت يعيط نشي فيديو حاجة مش خيناتها сонам за أدم دات позорники человеческого рода букаш дигда со сюлюч قلدي على كودون خلدي كودو элч إذا دات ديندو эл إذا رزق دات просто شيش نوخчи бубош посыли бать ваховшан их не трудно различить дать те намерения цели ложь бубо уж хол бубо дигиш سыли бацан ой и нохчил дать нохчи боксол им мелжо ица диез цер нопши угор джосан цадиез га ойга
وي بابوش أولت نخ وي شنا أسيا نخشي واش شاملو خاتون أسيلي شون شاملو تخاتون شافوي تخ وجه короче нида араб хулвеллатунах чунде да нохчи чун шамилу хаде да нохчи цавиестун Söyleşen hudileri üşendiğim çoğu ad biçen boylar işim. Şehir bayağı tabiat. يلا يدري Fisk. Okay, fisk koyu. Orsa nach ja. خليف إيجارك عمادر بيدراس So, да. Ты взялся за... هلا سيلي يون خزيون 140 тысяч долларов. 210 тысяч. 210 тысяч лет тенге. Ты взялся за член своего отца или нет? It's Allah борделя, it's Allah борделица, кена голубят, кишу голубой клуб бячу, арбой элсончер. Сум 210 тысяч. 210 тысяч лет. خليف ما متى يوش جريان سيلي ألشينا أطلش ألشينا شمل بيتو في العراق وعم يطوق لوقت نخان إمام شمل بيتو خلاص راز لوقت لدولون إيش مال دو بوغيان ده نص معتاد بيش Десятки тысяч, Amerikan quot alınmış, nohçu çuğa pasport doğuş. Десятки тысяч Amerikan quot alın söylüğü bidacı yok, nohçu muat buyç. Nohçu yüşeşel hayakan kiyakç dakha, hint ve deyşi humant beyt tüyel şoşvülü liyel şuk, ve nahi la, ve orsotur bu kluboy ценой. Яти. Давай, وای بریق نو وای دایش خوما اشت ورده دو ده حقیر هر خوم دوی حقیر شاد و خوما يعني نه حق بوه دویچ دلا حقیر خوم بوخا دوغ چغور دوی полностью عادك يا شوق دنيا انسى عادك يلا شو حقیر كل تعالى دول بوخ بيت ديال دوي او دنيا نا حقومنا حاجه يقن نوقتل خد بغر نت ده نقدر دوك ان شاء الله الرحمن. Таланлес дина пармоц бол бештац просто интернет чуа гамогой мичавала ха просто хавقي وقت وقامت خلقيش قوم ده سقوالي شيء وقي وقت شيء ولا حق دوتن ولا هم دوقس سمو желание очень само على داس لقونا بعضك دي شيء أرجومنت ثاني حقيقة ثاني قمنا داش هنا داس سلامنا مستعد شيء страхи شيء داسي состояние обычно состояниет هو تنو спокойствие يعني دموير وخيو اتشورك ايوان وقت ارول شلتيا فينانسيرو نسوتوريو состояние, да, ой, 24, на 8,5, etmezdik şu an. Hadi salafik, mal koy kaç. Hadi diyorsun, art diyorsun, daha da işlet. Mikrofon, şiit, çoğul. 24, на 8, hadis, ayet, televizor şu an. İtuş, tirelneş, masu urgar, madar bağdal, sen busal dindi. İdadi içeride nahçı qoman, solda hausa doko, busal bubat, telot. وش توقع بوصل دين تقعد دوش مدات البيتوخيش تير نشوش عشوين إيجا ديك كانت هنا عايشات زاشوشات ياش وجا كروشكش داري تريلكش يا قريشور يتشوري هنا هوقشو حقيقة تري كيتشو علوري بوش وقوي الولتاق وات بس بعد كيتشو يا سالا لوبيانسكي بوكو مورو تقع كاد متشابويت حديثي كاد جيتا مولو دوشرف بنا كاد Это ваквие боцы кед чушурая кашур молиется бог придурок омаерил. Говорю, всегда лица вес, айгалы кира, сати, сэнди, сакади. Кад бог тига бая. Башил дышик басай. Уга угати, кад букшит узандош. Башил. مشهور
Dohor, nešto gero. Dičan šādek dūts pēc Lubjanski malnaš, ja, Buzodinca dičan nohč, ļubojom dūts tā. И нечетных ли баваш путия, сянду, маваш путия, как. Нечетный уже дуется отдала так, прыгнут дает уже призверкчем, уже баалаши нани муат дикарду, уздал призверкч. Nani mu'tazan هو معتدون يتبع معتدون ثم ذا وزل Safira desse deve ser boa. بس تخلى ده على قناة مغار إذا وقع إتز وقع زوجة هما يسر ما يعور ما يقوي قيته تيكوكش ده علي ما إتز وقع ورتهم ده ده ما سيت وعي شري أو ما ده Procedura do planejo, o Lametson, sério, o filho do Mutin. Julia, eu te guiado por família. Ana reakciji şu yok çadı. Yama yezi İsrail kıyaka yaşta hudur yaşta ondası diyorsun. Yat şura yat ama yat bir huş yat bir tanılan ya varin var. Hatuzum doğan. خذ تاحقا ممكن واقع نقش جديد مثل عجيتا يعدم أكوات ويسجد شم ملوش نبرات مو يشو Ba, o hinta delam no boqala istadinan haqarga chule na hamaloti da putlqon halatan شو تاع короче ديت ولا ملا серьезно думаешь تاع пусал была настоящий процедуры я خليف ну تمشي المخوف Юм просто молочный брат, я же. Межи, даяет, еще молочный брат, мовешу. Инчил ты, молочный брат, Съел РБР. 5 раз залезет, так не пройдет, не проканает, 1 раз не проходит, 5 раз надо. Интервал времени я не цыгаю, что остался объяснить. Sana kad bunu 5 раз залезет, sana 5 раз Pişin sandım Makron. Kad görüşün. Молочный брат, я что шини. Sanlı sağlas bilsin. Kad da bak kıytırır. Olha, da, mas والله كنت والله شمراني انا وصلنا Ljubljanski, tamo kad giriamo, nemoćno bratuješ, vjerojatno, a kad bak kıytırır. Şu hansın, üst olmadı, iadeti. Цаху алır ya da. Ширчин мере акценег. Har хазбо бяш, молочный братва нег. Нег, да. Да чего хасом. Машалла, магергел вон что. Шо? Да, вала, я, уй. Har غيوك شتى إن هو وين har بوسودن حتى قياكيا. مبويا جاهل شتير وي. ده أنت ما ده إيه.
Moduja nas intervju. Крепкие хулиганы, брат стоят. Просто дешь метро, že хишу ашбол, že šaudnes, šeit ču šaud došbol, šeit čuah prēma, čuhi došbol, šaud dicen ашбol, res el halil khanar bidajohum, šeit teks karot, fadin doš da kershun, te wa شو خيخلك دي شتو خي نقش مدى خرام مش وديت ملا دوت شتو خي تنو إشت متى ها هتوقش وواد عدو شو قزعلام نشدو توقش بسوني 3 штуки, 5 штук, 7 штук. Erdvēt šins din هو اوقع الله هو ايتنشو ايدو شونر وبخص خيات ده Ça история лесон. Лизгин шхламат сонш. Лизгин шхал аварч шхлах или дергин шхлах. Дагестан преобладающий это хабой دان حيوش خلا بوق تاجر دان حيوش زدري حيوش خلا بوق خيت زدري تام 300 خود زدري باتش 300 يوعيات пацанки Кайчо кажет, до 15 лет 300 девственниц каждый год халифа даже шалота. представляете? Ну, наш хлопец галеч, хорошо бехкан. Наш хлопец, что, ну, как раз аж был, что ты бехкан цель. Послушай, а ты бехкан. Короче, худу милда хаттан шхена, иште дахиен шхена. Сертан ице зудри дацлуш. Лет белла бах нахчи короче. Султ я сонца дадел историю что дадел эле результат я цел и обычай ну церга зудабик. Ишта историю. Дербент яхлык дүйт шоряс, дербент яхлык баха. Ице историю сон деталь стоишь сон там Полный, ой, даже что историк, даже именно, арбо историк будет, царь, я знаю, целый книг шон, переводен, ой, их кнон, еще, PDF файл, что он юзает, чукваса, еще прямо это видео, что Резили милую вообще, деда овал, за пропагандист, поясните, Руслан Курбановый, от, сонцо, знаю, отсюда этого кино и он, это подтверждение. За банкер, эрмо, зато сон, чуй. В общем, от Дину бара и дадив ухо. Представь, не починится дадив ухо полностью, да? Тухена, هذا دلا тухен ويدش دينتي يا تسلري تار ياتشن ووري نانو تار حبا حكيت الچن دا بوكيتش ايش متاخل ديش درق وياتن представь, да? Просто ويلين صومن ووري دلق 80% خلق ايش بوارش بوتش تبول это Да, ежедин я хочу дать, да, шичериш цены дала. Там кидала, истаж чур хумант и ходич, да, сонам цаиш ты. Я хахан, короче, дау, шо согласен. Сонам ца. Ну, халван, да, вот сахлышт. Узнать, да, сравнить информацию, юрташи, там, куя не адуется гибе, ойля, ладуга, хума хлацал. Хинц, хай, аму иш моё, узнать, да иш моё. Хайдин амда иш моё, хотя бы. Халдин амда вот сахла. Хинц, حاجة да, ну, шин цар. Вывод цеешвол, сексуном царцем кёрчволды. هينس دقم بكا قيرش نو ناخو إيدو الله خخيك تعنو نو قيرش باتوس ناخو إيدو قيرش بروشم بقى شادين شو الله قيرش خلاح دين شو الأربع صانو ما قيرش خل بازرش دين تسند هات الإيمان والله عم بالك دي ذات بس دقوا قمل دينا
Skanal dieškainā sen oilam caulis un bodīgi diezā. Hat ibuh po nohči bāc. Cen o šīn vai lecējies nehu ietu tīšu. Šilt jābābīšu nahu bujahu šdēc. Šīnt jau mūga tā. بلوك كان خواتن بلوكي هذا شو ده كان خواتن وبلوكي قارس موزج يعني هو بشيت عنه ولا يشيوش لكن الله فوي ورش بوستي أنا بوتر بوير شاشليشنك وات إذا كروش في عدوال شغل هم دي دعاقيز بلوك دعاقيز وكيف بس بلوك ما هو تنيقا تواور ولا تمجش تواور قدر تمجش اللي إيش دو ها إيش دو تويشن ده كذا دو يدو بروست ناخيوت هم شتا واخوش نرديت يحشيوت جوشو إنه تا قديت هم دوش سنتا واخن كاد بيت خواتن توبر ده سالا كاد بيت لديس دوقم شتوسيجا كاد تقاتشلي كاد بيت كاد يوخ او كوارت بولر بون ده بوق نكاز والله كان بقولك دي 8 كان يا الله 8 كان نكون نشوف شوف ترخيص Веселый шашлычник. Представить Адам придуматин, короче. Интересно, куду ха, обя прохоте. Чо, кенхиет меуи, ол тана вокна атча watch. Унеад вагваш натқш ваш. Унеад хайт унеад ингил кажваш бо. Кажи бо билч хайк якш. Тир туак вах керчваш, йот керчваш. Ой, соборде, харит сакенхи. Харит сакенхи убо, чуитна гватараш суга. ما ديزي زيغا قيتو جو كيهيت ميواتن قنخيت ميال بخيت عملي رياتر سامو بوش يتوك دو تنادوش وقنا زكون منياكويش يتو وبقز منياكوات ودنيا ده سام خير جو تشاتسي под уровни. Eso itari urovni so da gehört das Solchwerkstatt das Solchwerk genau ja da alle war tut ja erzählt in der Gesellschaft da jetzt statt das soll das wird sagt genau ehrlich ja der will sagt hagen durch alles kann tupo genau das soll alle war wird statt ja هم شو كده تشوبو عشان هور موزكا زين ja هم ياش Da gehört da agiting. Ich genau da gehört so eine Uhr stellt schreiben ich will والله حاجة لو أنت كانوا يلا خلنا نعطوا شيء أو ما يوشلات كانوا شيء ладно я вам це ще довго ну вечно короче да думаешь да ще мовою вечно короче существует да дишь вечный шашлычник просто это вечный танах я подумаю короче может передумаю я типа сука على خيرها شباب сука على خيرها صوتش راح يقدر شغوات اسمه قدوق بس ده زومزع ديشور هر غودي زومزع ديشور تجا هر غودي شو تجا سبع دعوات الوقت ده قاين دوام حم شانس يرقيت يا دجال вообще шанс تغلام представить да تتسلم والله كله اسمه уродец пологолый короче вам بقولك دي урод وچيته حاجو غدوا урод وچيته حاجو كافر اليازاي ده описывать аж гениальный غدوا ميلستي гват تو حاجو كافر اليازاي واجو سرعت طلعوا كلهم طبعا قام بلمو его достоверно источник мой достоверно источник мой измет жрать ахер уи короче body ditch это у вас там вообще шанс стоит Allah tu milost je znovu po مادر دچه ده هونه ادن چواو چندو نامه جورو شاید گهز بین عادل پرس ده یوتر علاقه قن سود دو قیچسته سود دو سب مسپریه صبر دی شاید گالی و دیدک یهز بین عادل دو
Sud خطي اشتغلتك سود دقيق ويش بيجي وانت ليش تون لي ده تلاس بيجال Да, Гали. И هم أحكي دين دعوات. كينو مشوح كروش. سانا متى وبشي خزة ويلو دقدو قوم داس بس. لقم دونس أدم داس أت سلجو. شباب حاجة просто ويلي حاجة صدقت انه هم يعطى بروجرام زي شو إلا انت روبوت خيلا سامي نقع بوخ زدا تشيك كاخه بوخ خداش انت دينك ده دينا все короче ماشي بوب ناشي فينال هاي نقي وحصود خو تشوختين اصلا يخوم يعطى يجنا بروت صوت خاتي شو سو بيت زانجي بيتن اخروش عواز بينك شابك كي جابن حاجه ناس ايش تيازني عصدير مدى ترى ليش تقولت ده خل قزع صدق قيقويشك قزع صدق قيقويشك هربو هون إنسبريخوت قيش دي تعقيد هون بيوت تستاهل أدم ممشي تومون ويل تومون داتش سسترن حاجة ملوك بريدي زا просто تون كوارت باس موز غرازي وات تدوي تون أتصل موجة ويلر أدمي تدين نيمانيات أتودين حال نيمانيات أدمي نيماني أو واجد هم يجي نيماني هو لبوي بريدو ويلا حكيش يوشو ويلا لا لبوي هم أفرس أودي له تياش خنا سكساز وحشايل إنرجي أوتوماتيكي بيتا تدي شو تون ثاني سواز وفي شو ثمان ثاني نيماني أودي له تياش هم هو نيماني أتودي تياش просто да это повседневный هم شان короче ويلا يش смерш بس حكور свободно هاي ويلا даже еще фасо سند سكسا عود لو ولا ده تشتغل يا قان ده تأخير ده تيجي عن بوشات يوشين بسلت تشتغل شيء قوما خليه بسلت تشتغل بقبل باتز بوبجي ما يعتبر لا بنا هم لا بوش وقت يعني وش موات وقت يعني قدنا وش موات يا ده طبعا هذا أول يلا ده تجمع ده ولا ده تجمع برشة خلوا كروش ده خطاب دق دو تقدات ده حين ويودي إبو حتاب بويا دو تن دو وصل دو المون فيش أشهده ميول إتصل دابو وين تبوه تام واحتسي مليل دي مت просто هما يوتش نيرخ اللي دامو ما يانا جوش بارجشم أو إيشر حتى أنت عقدة هو إيشر يتو قومن إيشر أبلودك يتو هاي ديزل تقوم بيدم بوتشا وداعش بوه داو شرقام هرقام تام ورد تديد هرقام سورن تديد يت شو شايد شايد داهم ستيمز دوا جير هو تشبا ستيش كانت بول دادوش هر كده عرضه دي شقام مدو دنيا تبيكام إذ فيكنا دارديش مدو هرقام دلا دل دامودو لتات إما بوخ ذاك وما ما تبوش لو ده نوع بوديش خليش ويتلمنش كا بوديش كخامش شو واحد شو دوك شو تشيك وقتس روت أرخم شادة قد بتشاق بيو أتاي وشيلو دين ليلده جو كاتل استاتيا يو это 43 статья. Если любой человек, гражданин Чеченской Республики, имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать вообще, как егда ой, дня. Соблюдать все религиозные обряды, не противоречащие законодательству и когда юктига. إيش конституции следует 43 статья, потому что халоха ще дава том, а ежел бо. Надо, хуешь бат, ешь, маду куда. Да ежел. преподносить молодежь представление та угор пол самый благой хундол стандарт наверное со я просто хилусаешь короче инзали да вот динчани помешанные наверное навязывать я на соблюдать он задобов лицемеришь душу бог статья конституции статья та есть
Еще статья 43 «Свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую закону, религиозную деятельность». Да. Надо, что ты хуешь? Хуешь, Джихадист бачил и ичкери ючрена, да? О, короче. Не надо, чисто по джихаду, ой, джихад даруе бо. Это да класс, сигал. Сюк бо джихад да шора, да чем команиши мохкан. Чи дамоца будет вообще и дыцем дыцка, вот ца дамоца уедошти, ой, конце это концо. Ты хол, же не сакарбоха. Дыцем дыцка, ца ты главный гушеват, вот яр. Шар шва ичшар шва та мет дау шват. О, да, там хол. Дыцем дыцка, о, дын дыч. И так я и такие, как я, вы увидите, как сорвемся больше. В Финляндии я наш, о, Турции я наш, вот, дайте нам дорогу, откройте, градите мусульман больше. Это я дам, а что дела. А это красный дорожки, с чубик бьешь, бумач, бутылшешь. О, ну, подумаем, халиф. Угорца, динонца, мэра был, идеал, чем поставить белбол на бат, белбол ногчи бат, кенты бат, закон харца боч, лобоч, волилш боч, умнаш лилош боч. Закон был кенты, короче, да бегу боч с пропаганду. Бог, воем, делаешь махаллак бэш, пакенты, мабове. По амбардер, делу звур, баров, белгия, что и ценным. Опер, يخو أحد هور بين أحش بشوي مش مبوش أصلا هو محكر مش بوغت وي مش هور بوي هو محكر ما كانت بل جوري أشباك دعو سوى شابو كانت محكر مش هو تاج ماري بوي تبيزش تنقوال يبو ويم مغلق بيت ويبو ما يوسو قميوش Махмуха хитом хит бодик ди чоль. Азербайджанчик мари шлуш, короче. Хуна шишили. Вишам попара хунадин посудне. По религии мекчи бару вишам бош кедерс. Амил сайн хезасон. Тунде дастон. Кедал швайн акhi шишили хабайл бои бош. Хунадин дати вождати бо хабарши беда. Просто дастон. طبعا ونقعد حال يحكوا شو مشكلة تحكوا شو هم طبعا نقعد حال يحكوا شو هم أنا أول ده لسه يعقوله جاني جوهر زين Люди, кто может ремаршал дома стоять. Им воду, сварку, бакмалицу. Вообще бред мой, вообще. Я же больной. Динчо Волчина развод Дизи обязательно ты сидит Ези или там сотрудника Латвии Боштат وخبيس كده سكتة يقني في لسه تيوسو أنت أحكي إنش خنا ده تستوينا وشنا سيك خاطر لورس ده Было, зажим отлучить дворов за сам хатом за книжку. Это هم دي شو سؤال وخبيس سكتة Волчина А история, ну, что да, и не. Sada del короче помнах отелс монашта вот надо развод Дизи там сидит Ези Боштат моментчик вопрос дальше 12 тысяч майрил 3000 он
موضة فيش دوز ما تصدقش او ديلرز انت احكي عن شيء عادات حيقوموا نقل ديلرز دعاية دي يسلبل تون حيسا هما قوات دي اشتات انا اوتصل يقتل لقيس يعني اتشوال دين شو اول شيء عادات تقريت تيش ما يلو دينو تقريت تيش داس شنو عادات رازو وحين سلا ده خيش خينا حيقوموا داس دونا وتبستر داتن انتون هم بيلقل ديالي حال اغو تغل تليفون تغل انفورماتي تغل دوستوب تغل هنسا اغو يالشين عادات البادي ديش بقل شيء وبوفو نوخشي چون دات دونا موتيواتي يقص دات يكون طبعا شقوال تعباد داخل دات كروشي تعغز داخل كروشي اشتايا خيا خندات ما سريتا جيتا ايش ايه غويو بودي حقيقة العلاية ما نخلط دي يلا ستة قيادة في قوم بعجيش توكيد شلي يشوق Мацо, борзо. Ага, нормально, тира, догдолфо, тагуи. И اشتغل تحدث ده خطر موسع никогда в жизни берегли. اشتغل مو خطر. شنو قلت ده. لا سوخي نورمально могли бы берхизуаш. Сухай мекш могла. оправданешь придумать моя ногчи камбо оправданешь придумать это гушин да стугена иштрили стугена стейк аллага то что я тоже помню да сюда на уасан обсуждать нашу джихадистов صوبوش دين شو حوزات يحتقي اشتغل هون حتقي شو ما دويا خاطن شينا دلاش يوا حغير توسو ده عايش يالر ده جماعة يالر نيسريت يو توش مش تبير إيش دول شينا سودوسكي أراوي سوغينا климат خزر климат там обстоятельства уже док адам дуэл короче что равнодилан короче док адам хлеял если ты قوي лебус да и оправдание лоха да сайн галуш долхум да сайн диш долхум или хай мировоззрение لا بول هذا проблем هو خاو أذن دي اللي سخن مجي إمدا خذا 53 شدوش قانون تقو يتو إيش شدو بيرا دو إتعمية ريلا شمية الروس كينج كونغ سن إخلي شو вообще 53 توين أصلا خيادات 53 دول شالني خيادات ويلا إيش دول يا يلا что حديث داشنا примерно دول يوقتوا 20 دول شالني ما هو اللي بيدافيل يتو بير У нее даже джадол диакич, дала, она не готова к этому психологически. Это 9 лет она играет, у нее в голове совсем другое. Хич дати. хич все. Вот это разводч юэл хесхер дукон короче постоянно разводч там. Причин хуэл хито. По причине. борзо. اشتغل فينا هذا رولك يقول صار утвердительно شيشة лет والوقت تقول 10 лет بيردالينا في الفيديو يقول بوش интернет جيل ولا تبير اشتغل فينا ديشبو إله يهون قامناش اشتغل داتونش ده شيء самобытность делаешь короче قامناش خلانش شايدين принятен короче да сашиковек дама يقنع ده ايه مش هخلق ده يا اخي سيلش بونش يشري بالاش ده شيء нормально двигаться дальше если мекш дуэл и могдин что общественное мнение куешь бац ариды тохор дас дона шей вари кентри шей
там бек хаялаяш, короче, да. Ёқыз дино. Любое общество, да, свою цохушел, да. Хуолцно. Активно рабочий, активно рабочий. Культура да yok, mod табак, рилк штадох. Оша, цебезом бот мети, ежешь массу в семьях и разладьет себя. Это бужал бино. خالد خزيسو. ايش هون؟ سوالة. تعرض واتشات. ونوح شو عرض واتشو. إيش هو عنده إلش دوات $2 بيردو. короче, ويس هذا الماضي تام وسمعنا تلت سرزو ده ليش بيرد هذا ما يرد هذا ليه то есть психологически адам да диахсаны вот на вырос там 20 лет психологически созревает وقت خش жизнь دايول تندي 20 лет 18 лет ماري بايتن مش عايز قاستر اختيات والهم ده بوخس Kelten ik zeg ik maar zo'n soort schetswater, zo'n zamar, zo'n gouden neer, wist het neer. Dat is een makkelijkje te neer. شباب وين فيلي كده شو ترابل لارم بينوات يشت نين يعتبر لارم بينوات وي شو يشت نانا ويعق ويروش لارم بوشنار ويلعيب التحتار ويدعان تاع وين زبير يحسن ده ده قنقل كتير الأحداث إشي يقعد عيان شو جاي هدال ويسبروسيا شو مدل على هدا تروي مقايم أي حسب ويالله أنا بعضه أنا بعضه زدري باش أي حسب وقعنا وين أي حسب ده زدري ده مقامات دوت أكثر تتنقل زدري بولت زدري عليه شو زدري دوجا هنا دينج نلوج نت مجي زد خيلش نلوج نت هاي هرش هذا تير يحكن خدشو مواسطة شو هرش تنلوج نت شيء زدري ده شو زدري علوش شو عم بيتوخيش شو زدري علوش شو عم دو شو حال قوت مشاش هو تونس هو تلو أنا وقت بوشين دوي وينان وشو أخي شو مودنا قمال ده شقيته هاي مجد كي قاقش هاي سوا قاقش قيده زدريبيتش زيرك شو طويل قوش نفس وقتت هو يلص من يقعد سيجا زدريبيتش قيده ده والله كده زدري كوش ما ليلة شو مش ما يشوفه دودش يغزوان شينا شو ليه تني ده زدري ثاني ده вопрос актуальный откажет духовно что تعو شو كتعو بيوات شو زبير أردو نه تأتي بيشة حوالي دخونا خالي يبدأ نقول سنك وكنجر هم كلا حجر جوات بيوار دوم بوش حلقة على يبغى شو يقول وتنجر جوات بيوار شو دعوتي وهم دعني تبدو شو ده المقام ويشتم عشان يقول ده أخي يبغى وروات زي لردو روه أخوان تو يحقق أخبار إسرائيل مثلاً وما تعجوش بكرة نقرأ تا يورو تا ماري واخدش نح بكرة خص حلو عبد المال شيء بكرة يعني يوش تاد يحتاج نوعين يعني تار وين كان بعد البلتيش بوي تيش محلك بين دوي يخدو بيجوا يهدر له ويلا شو الحاجز ولا يشلا شو يشوي جوك بيوردو هاي بيجوا تاع لروردو جديد لروردو غلط دوي ثاني تاع ده وينين هو تداري نحبط أوش من دو ده المقلع هو سام أكتو عن ديك ده ستون بنقطة شن ده вопрос شين ده سبب разобрать один ده شين دين صدو إذا وين تشنبرك شم دقو خلوان وين تعبو كان ده وين كان تشنبرك تبيت ده ответственность هو любой человек ответственность указ любой нахчен он да хай
تعول شوية صار عند الشيء знаю осознанно неосознанно дать эмоциональный систем поддерживать только причислять вешал либо молчать что тоже молчать подошел поддерживать какой систем дать грубо говоря Ne bor rokaga stole dina zudri balos basi kazudi sizudi yeise kozudi yeise bu. Suzudur seme se val bol babasi na sizudi alotena i sem oyle bu. Fakat su sıkı sana sözünü değil. So istediğini ahzudi alini ответственностью, хотя yoleli ответственностью asan netleydi bu asan hayaldı bu öz hızlı kendi öyle sen zudri mehri sen жизнь дая. Or zudur sime kbal bol baba sarla. Yemotankin hundu вообще. Там он не стоит нахуй, чизу диалой, козу диалой. Зудчуна сито дотар, да сибиршна сито дотар, сумка и там сил одумствовали. Изначально шизу диале, ванта объясты гуэн, хунду шизу козу диале, очинзу тюаказу телевизор бирбу, уже синяя чурбас буогош, так он тайз динану, شيء حيقل تقول مبوي بيزل أتو سأسمع أتو أسمع بوقته travel يجي شيء أوشن travel بس بدأت أخذ شيء أربي بدأت يرتعب البور بدأت مستعب بدأت وين يجون دق وين كل شيء وين تمام قلت وين هو جد ده المقلع وين يخطو يتركه نو شيء قصدي ده فيشتك إذا سنة وين فيشتك فيد ويحاول الساعة وين الشيء قصد ده سمع شو حاجات بيزرع شو هاي الشعب وين حوش لسنة كرتين حقيقة اللي شو ما ده عشان فيها فالشيء ده قصد ده بواسطة وانا عشان الشيء قصد ده بيزرع شو عايز عليه يستنبط شنو غوصة كده اللي يبغى غوصة كده غوصة كده غوص كل غوص بيخمس إذا كان في ده Nicht boa, Macron, ist da moduli. Zud khos, haber schon gus modu ahi ezudian. Seht ihr? Dachtari, Ugol, ja, rilk dayotari, ja, hudutare sanda. Rilk, ja, dadotari, hojali, asadi berizm bu. Das der İstanbul oldu. İki değer modu hay am şura polus hay am ahdo. Böyle слухал. Ты его убиваешь, сам не видишь, но ты уничтожаешь свою нацию. هاي دايش بس دايش ليلي نجا دوشات بور ده هنا عدن محمد وما ألر ده ما أتيت ودو ده توي أتيت ما أتيت ودو حديثة توني هاي ده просто авторитету грязный, короче, кафир бош. Короче, بيوخم خيتي شو قاعدة هون دالشة ويدايش اللي بذكر شدينا царь طول حلخو чар, короче, да. Но то в любом случае, да, хай дайш цены, хай авторитет тай вака. Короче, хай полностью, да, وما اللي признать ده الله تعالى короче دعوت خقيدة دعوتي بران شوقه полный хаценна часть уничтожать я шум доказ полный да именно национальный да тума идентичность да тайвах полностью دي تحصل في الحقيقة الموضوع بيش بوق دي بس كده قارق موصلك مش قارق من دي بتاع بوق شوية ده هو بوش اللي أحسن قاعد هذا موش اللي حق شو حلتش ده كون غالي أحسن قاعد شو ده موش اللي على التيدة طبعا اللي بينا كتير ديل وش ده موش اللي بيغلي وش اللي قاعد بيقتوا عنه
ده يعني جويت عشان ده سوشيال ميديا ده يعني ولا السيدي ده اسمه عشان وقوا نقطه وإذا شديد في تبياش إذا شايفنا في كل يوم ده صدق عقل في سؤال موجود مسلمنا دوك مسلمين عشان حكي أحكي ولا ده ديزك شيء قطو نو تعمقيش مولش دو قرق الله حقي الله يسلي حون نوقم ده سعد ده شيء مدويس ده نسيان دي إذا كان شيء شيء دي يسلي حون نوق واتسا دي لا نوق وياش واتسا شيء كيسنا ده سوداش تلاصن شيء قطو أخوده وبشي وده ديجتوي قرق مالا مولش داس شي داس أدكواتنا سك خلي شو قرق مولش واتش داس هو أوضل سك بميشان سك خلي شو لا أي حلقة دي شيء بدو تنا وش حلقة دي شيء موسقونا واشين إني سجلوا شيء ملقونا واش يروح يروح سجينوا يروحنا واش تمالر اتحنهم يروحنا واش سبينا ده المرة سبينا ترى الودي اشتغل فيها يروح عشان نقطة في شيء تاع السون ده ناخم ليتر ستان ماشي شيء قاق وشيء ملح وشبوناخ بو نقع لازم مدي ادم ده شو بينو يروح كان واحد ملر فيش كزمنا كيف مو يروح كان شو ادم لازم في بكون تاع ده برشا قوسان ويودينا أحسن ده أسوي جديد ديش مدرسة اللي أسوي جديد ديش داتس هو سجن شيء ليش نهم دقيق داتس اللي كان يشنا اسمه الله من داتس تاني تبارع اللي تراسون اللي تاني سين حريق يتبارع تأخذ وبروس ده إنه تاني نو دوتش دول هم داتس تاني شيء ليش نهم ديكم داتس كان يشنا داتس أنا ديكا داتس ده شو إدلا طبعا ده ميلاد هذا شو إدلا طبعا مولش بوتش مو تاع خوت نخ قط مال سنت إندو شاش بوش بول لقي يكون شتاك مجوش واحد تاع ولا شو واحد يشبونخ أت مول شارلا وش شارلا أو شارلا وش بوكش طبعا وكيد نخ البروباغندا شوية طول بيو ناركوتيك يوم ياتي طول تاع البروباغندا شوية ده يجبو كيد نخ نه قوات باق قدك كتمت نبطوك خدنا وكيد نخ وش باتشو نه مولش باتشو نه وش باتشو نش نخزنه سن بيو ناركوتيك وتاع وكيد شنا شوية الدنيا بوش عنها تاع في كنتورة تاع في كابينيت كياتش تاع تيوري يس بيتزا أن تاع كيد شنا تاع نقرب شو ومش حقلش لو كيد شنا وزديش تخيلوش ده ريليجي كياتش تاع حديش ما ديش تنا ot sur هو تاع ot kunstwerker tjär ikke gesnagen tjuetich ikke gnag molschrbat uschrbat molchulo uschchulo tuchchulo ugo страшно наркотик юхсан чучуючик як мы было şu kortu Das ist auch gut, wenn der Che all so Elsman ne boş içinin ki ama da kap. Siga vino. Edo xin yubbo şu Yelsmaniat ot Yelsmani satüş наркотик yok ot Yelsmani satüş tam уаш вино шхерду короче говоря барш кыек хрюй бош дат На берегу молочной реки, да, вино молча. Я жужжу чёрт, нахуй, короче, ще байктов. Ще вино ордобеш. Az beğeni şu bu, да. Üsan prihod ket ordu ne çat hader kaman vat sant ket prihod çol prihod. Nohçi qamda sant enik şaketan duy, da nohçi şenduy. Baya etan iş короче. Buaka, еш buatitan sandat. Şu vino moda gabuk. Üşinçli mel bu prihod ket liyor bu işin da ta çok ket tatsan ne san çonagdo. Но в воображаемом мире, да, наполовину, в реальности наполовину уже Йосманя будет Кигинахца и Абин. Да, дешли, да, серьезно, халетно, хотя бы, да, серьезно, мода. Серьезно, халетно, да, дин ами, еще муба. Серьезно, халетно, да, شيء دوجين نيش хотя бы, تأخر ده, تاني تدا نسدا بوش, короче, да.
Boy صندوق ناخا جينا مولا ملدات دين دويتش جينا صون الله ويش مالجو الله ويش استغفر الله بوش قيتي استوب شيش ناخا جينا ايش ناخا بس تستا يعني على تيش بوش شيء دي ايش تق ليش نخاطر فلوش واتس بلغوش حشوش ده Şahlat alet uzdravo. Masterborg mekşluktun Masterborg şiye oylatın Masterborg mekşluktun tun derece huda sıkınak huda oluştuğuz ala derece tuna da понимание yaptın şen hıldo ziyetse götün şen koman hıldo ziyetse götün Какие-то человек, что вот у нас сема трезвый головой до школы давал там учитель квартбах. Живешь какие-то человек хекла век головой, чем мах синт на бог шлеч борш. Гайский эткан кала дорш дорш кам дорш сирит на нас спасать богурмат. Жим какие-то человек хекла воса гурмат. Что наркоман и ваца. Наркотиком. Ты будешь его сагам ши личный цель шутуем, شيء ساحة أسلوشة دو دعوة دي دولشتو الله خون إشي تام ده ديوريد بوياش ليو ديوريد ويالشة ну короче شين جيخات دغيا شو غوريش بولش وشوكس ده سقوط صح трудно короче تيغوان سيخ غوريش بولش تاقايت شلوش بوالبات سبيزا ومدات سديزا ويلا سيزا دويا ويسووه سيخا تاقايت جاني Дела атом до, валется еза, умалется деза атом до дон, да, холодат. Hallo, zie je dus na bakje na het uitmoesnaar echt wel dat hier de mensen doet als je zou zo la Joodsman is zo Joodsman hoor zo het moet zijn en beroerd het gender dus zo dat wel zo na heel veel molle zo oor wat er best na oor wat zo na heel veel hier Ottoman كده مخلوقش ملوش تجيش نار echt wel na Joodsman ja gedaan zo Joodsman ja helemaal door de tijd ja zo dat je nacht echt boos genoeg zo ولا الاثنين От Josman شيء ديان تام خربر بوش دق شيء ورا دي شيء قام شيء خال شيء هو تصنع خين بول كده هين تقوشين Josman يا كده قيبو كان تمايوش تيوكو تمايوش تدون دات مش أنا دعوان بالكيش بو هرقام بالكيش دودون أتل أول ياشيات شيء ديان شيء تقول تام خلشان بيك ما بيوش دلا إز يلسمن يوات مثلا ساتتام خليتر برس خطيبو يلسمن تنبق الله خل شلالي سوسا نخشي وول دي تن خليتر يرقص دات تن يجزع نو طبعا ليش دين عادات على حق عداء كروشي وينو مصدر شو يهتنو ديرون ده حق لتنقيتي أو حويتش ولا تأق مغون بوك دات Относительно образа Гурии сообщается, что они были сотворены из шафрана. И это указывает на их прекрасное сотворение. В Сахихе Аль-Бухари со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если черноокая посмотрит из рая на обитателей этого мира, то ее свет озарит расстояние между Востоком и Западом. А ее головной убор лучше, чем этот мир и то, что находится в нем». Также сообщается, что верующий увидит белизну ее голени через 70 одеяний и увидит свое лицо в отражении на ее щеках. Он будет обнимать ее на протяжении 40 лет, не ощущая времени и не уставая. Они будут любящими и равными по возрасту. Их занятием в раю будет рассечение девственной плевы на берегах райских рек. Это их развлечение, которым они будут заниматься. И шейхоны как раз халиф ногчи гала эршош, что шей ома шей нага даккадеш дала, шей денег лоцилаш бош дендитнак, именно и шейхон. Вермента, вы мал دنيا جواندا حيز بوشتا وقومي قواعد إذا قنال دي شو قسم إذا هاي أتسع دينا تعمق شواسة وشو ودي الناس تندي قباش تيمالات كذا قلت تيمالات توديش للقمل
чисто наркоманский хамелдук, это мечтательный, да, это наркоманский хамелдук, туда что это мечтательный, целуется, она, короче говоря, хирду богш. Ne, digdons hana vore tu işte kamelda digdohum derçe stajim bilgal sravni otmadı ya hum hasravni de vore handu qaqiyde. Ну, Наркоман, дик мага от, да, короче говоря, да, Линкольн, да, короче говоря, по Нью-Йорку, центру, вечерком прокачусь, бош, наркоман, вот, он зависает даже. Ишь, букош, ну. Ой, от себя речь, да, цари. Ой, аж наркоман, мёга, вала, от себя речь, да. Вот она хайвеч лукцари, она хайвеч лукцари, когда книг шубош, лаехкан. انت ده ما بيش انت توديتشن دي كلادي اويلي عشان زود بيش بتشينا هل تزمن شو حي اترجيني دي تاغوري بوقت على زود بيش حي اترجيني دي تاغوري بو دي توش تاع اي عندي دبوق ده في توديتش ده السنس موني بس اسون زود بيش حي شي دنيا واحد بتاني عن حي شوف دبوق تو انا شوك ابو اترجعت حاسس دخان هو تنو اقول لا ما دي بوس كده كورما بوز بقول موني بوز يتشانيش بقول لا هو دي الاسلام دي اقول لا ما دي بوس كده Хетер бачу, قالوا чувак хет, полностью чувак вес. Райский город, что хай отражение говорю баря. مو بس صباح شو باخر باخر لكن يوم شو توه على دواعن عن تنوع الشحة عن واحد نشك كنت أيوة هم نشك سقوش كريون ده نوع كنت أوه شو نحسب أوه شيء شكاش بو شو بيزنس بو كده الله قرآن قال ادخلوا في السلم الله قرآن قال ادخلوا في السلم كافة. Вы заходите в религию полностью. Не часть, которую вам нравится взять, которую нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что которое принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. ده ساعة شيء كويس. بقى الدين ليل وشوال شو ساعة هم не принимать. Да еще хочу аху, та умный бетоши, та нахуй, та исторден из он нахчу, из он садис бош, да. Так что солнце. دين حلقة صلاح دين أبوه حلقة صلاح أبوه أنا طولنا استو حلقة سنة شهادهم دي هم نتوش تو ليل ده هم الدق ديش دق هم دق ديش دق بس سند داس أنا دين داس واحد داس أنا هرمجي هرتمجي شين دويزة تدويش تو شدين وشي كبوة سرعة سنة ودين دي تو خل داس على سجى ثاني واحد يعني داس قامنا وده يسلي سجن دين دويزة على ده يا أما تدا داس وتقطعنا نقطة استودع تقمة سهلة. الله ماست عشان أدمي психологию يستان историю يستان знание شتى عندنا Вот сейчас активно отрабатывается методичка Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Начали активно обсуждать вопрос Конституции. Кто эту Конституцию нарушал? Она существует незыблемо. Низам никак не затрагивает, 2002 года никак не затрагивает основу Конституции. Пожалуйста, Алим Башаров, расскажи, пожалуйста, нам все-таки вот об этом Низаме очень коротко. Конституция Чеченской Республики Ичкерия принята 12 марта 1992 года. 2002 год. Идет война. Ожесточенные вооруженные силы, политическое, военное руководство Чеченской Республики Ичкерия с тех пор, как был организован межвоенный период Конфедерации народов Чечни и Дагестана, с тех пор противостоят не в военном, в политическом отношении президенту Исламу Масхаду. Чтобы привлечь эту раздор,
В 2002 году собрались все основные командующие военно-политическое руководство, большинство, скажем, не все, но большинство присутствовали там. Эти люди провели это собрание, которое называется так исламскими терминами маджлис. Это большое обширное собрание. Да, вот, да. На этом собрании присутствует наш президент, председатель парламента тогдашний, миры, руководители, командующие и тому подобное. Они пришли к общему согласию, и тут ими принят да, низам от 2002 года. С тех пор на этом законе было оговорено, что все собирается под одно командование, под одно руководство, а именно было изменено название Государственного комитета обороны, главной структуры управления государством на время войны. Да? Было изменено название, соответствующее этому собранию Государственный комитет обороны Маджлис Шура. Так и назвали это совещание, и этот низам, этот порядок был назван именно так. И на этом низаме были на время войны, во время войны. Эти условия были оговорены Асланом Масхадовой и председателем парламента тогдашнего. Потому что многие люди не понимали, что это значит, не разбирались до конца политики, нашей конституции, ведения государственных дел. Поэтому им очень долго пришлось людям доказывать, что мы не имеем права изменять никакие статьи Конституции в таком виде. Поэтому был принят низам. На этом низаме было указано, что на время войны с целью объединения всех противоборствующих сил будет применяться вот такой вот низам, мы принимаем и дальше идем по этому низаму. И там были изменены первые две статьи нашей Конституции на время войны, но не в Конституции. За 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шуры Конституционного собрания был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧИ. И теперь статья 1 Конституции ЧИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Тем самым мы вышли к логическому завершению правовых реформ, начатых еще Джохаром Дудаевым. Конституция Чеченской республики Ичкерия, в этой конституции здесь четко оговорено, как и по каким правилам мы имеем делать эти изменения. А что скажет наимудрейший? Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так и не про сон сказать, что это сон, все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, пронесон сон или сон пронесон. Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон это пронесон. Никаких добавок в Конституции не было. Было единственное желание всех воюющих ввести изменения в Конституцию в соответствии с законом Корана и Сунны. Вот это изменение было внесено. Не имеет права никакая группа, никакая личность, ни одна из групп распускать государство и зариться на Конституцию. Я вас прошу следовать Конституции, тех, кто обязан это делать. И если кто-то нарушает, найдите себе мужество. Принародно, вселюдно поставить человека на место. А если надо, и посадить. На то и есть государство, на то и есть Конституция и последующие законы и подзаконные акты, которые составляют единое целое, как фундамент, так и крышу. Поэтому я считаю, что мы должны делить Конституцию. Другой Конституции у нас нет. И пока народ не соберется на нашей священной земле свободным высказать свои мысли, свои чаяния, мы не имеем права ни вносить туда какие-либо изменения, ни дополнять, ни изменять. За 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шуры Конституционного собрания был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧИ. И пока народ не соберется на нашей священной земле свободным высказать свои мысли, свои чаяния, мы не имеем права ни вносить туда какие-либо изменения, ни дополнять, ни изменять. И теперь статья 1 Конституции ЧИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. А то, что было сделано в части дополнения изменения, это отдельная тема. Я не хочу вдаваться в подробности. Я как юрист скажу, что это имело место быть. Оно имеет диспозитивный характер, то есть отлагательный. Да, маказ аудал ватсал. Мы соберемся вместе, мы скажем,
Правильно это? Неправильно. Пока мы следуем легитимным путем, последовательным путем, не нарушая общий корпус Конституции, а все пиявки, которые со стороны делают набеги, ну, они отпадут, потому что невозможно эту глыбу свернуть с пути, пока мы есть, пока хоть один чеченец скажет, что я чеченец. Это Конституция первая, и дай Бог не последняя. Будем дополнять, изменять, но эту Конституцию не трогайте. Это я вам говорю как человек и как председатель Конституционного суда. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-10 5-го, 4-5, 10 5 утра. Мы меритократы. İnsan bakçarı, xiten aldırış oluş kazıyık son bak kaçar. Шейлук дючк бук. Маршал Думасерга и обычно докши мягкалар, а сердца мягкдек миларва. Из Ихуан Мумяса, Гирихана Мумя, Чуксоис. Конституционный суд, председатель Хилла. Раск, Молчеван. Войска же водить еда на гук. У Ихван не помнящий родства. Да. Князь. Жогарина дененс, эйлхитин лахунели. Ну, постоянно хит учился, но давал, заметьте, давал это, могу задание. Москва сейчас давал это, закая нюха, могу. Orada yok, doğru. Barış dedik sen ne kadar merak bege buzobu. Сразу, я моду сразу, но на растяжке ляч вам будешь? Да, ла, это он как, дау ормо, и merak boş ya buzobu öyle o ara. Ne olmuş ya, what tabii. Да, длинно, что ауду хипта, но что там, просто термин ауду заря, так оно и волда лошадь. Там хит это редко. Сайн луг лири ду бош, лиш бук. Чак да, чак дака да, ну бо. А что ты знаешь? Сулейман самого возглавлять я шмелша, и судеш захватывать и так. Мундировка. Сачек ты долдер. Сулейман, так я его из тогда. Жамбулатик. Мы готовы, я готов присягнуть Бож. Повары, Путин. Пригоден. Лысому присягнуть хотел, сука. Эти же каналы, Цергаска, мои каналы, Дождь, они там интервью у него берут еще этот. Медуза, Дождь. Агайтал бутыл. Погоди, регалияш, гайтышын, маршуа берса. Джамбулат Сулейманов, военный и политический деятель, ученый-лингвист, филолог, этнограф, историк, участник обоих русско-чеченских войн, кавалер высшего военного ордена Республики Ичкерия, герой нации Коман Турпал. Это еще и не все, скажем, регалии и также. Коман Турпал. Коман Турпал это не все его регалии еще раз. А Латвия Пригожин смерти присягнутая шлагер. Не Латвия, жером теппе, вамовый. Ох, шру, ёк, мою себя. Что, хазмага, здесь сон.
Да, это совершенно реакцию, в тот момент этот, Пригожин, Москва, Чугудал, движение Ушхан, Сухан, Вестхол, Гаруиза, я так понимаю. Видишь, вот раз قال уже руша, وضحوا الشيء صوت شو وقع حقيقة صح Это к нему обращение было или так абстрактно? Не, к Пригожину, конкретно к нему. Стартанул, фальштарт улицы надо, бегунеш, бачишь, фальштарт, колесо. Да, лишний раз доказывает Собурдин. Ахудуаш. Дальше надо примкнуть. Берсер, أدوكا ديك وراها Берсер особый отдел, измовил Берсер. عشان بدو لا كاسيتي عشان سقط عشان برزان Самсун Собурца, на Иисус тому даже. Ажахажин. Потом надо было выступить. Он раз. زوبر ده سنتو أنا حقيقة سنتو أنا Заранее надо, заранее. Собурца, انك حقيقة مو. Разным до соба, когда поспешил, а хаякал вообще там нет оттуда, не добавишь, сам даже. Да. Всех вдох бэткшио, Собурдыч. Да, бывает тоже, ты жалеешь об этом. Ну да, там, он сегодня понял, я завтра понял Бог, тогда он послезавтра понял Бог. Картон уже. Да, и том бэхун, и том. Вайтабельник, с этим я никак не могу сравнивать. Сложный час. Мы, единая сила, и я, его руководитель Шерманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Здесь не был конбеза. Тоже не сказано, Пригожин Гришуа. Видишь, не Вот, Пригожин, Люшуй, как раз Пригожин, Люшуй. Относитесь. Пригожин, послушай. Этот момент он сразу выступает. Это не значит, что адвокат цены колорвакач отсюда. А Лилушник, да? Прямо Пригожин говорит, что эти были. Отсюда нахдон, да, хайтон дабаячи нахдон. Тома дуй именно смах кадона. Российский уголовный кодекс бабаша суд знаешь хакуш. То что дайте начало, моусо например. Собственно, власти. Что ты знаешь, он Гундина тхайчак дэн доде, чак даха дахна вот. Да, знали, сам адвокат вас дважды. У него хватило ума не называть имя. Я понимаю, что он сегодня выступал. Как поход на Москву начал, сразу он обращение начал. Зака потом понял. Сулейман потом понял, что Абдинек прав будет.
Берся тоже поймет. Потом. Отношению к России и ко всем этим процессам, которые происходят, есть еще и есть какие-то положительные моменты. Я уверен в том, что сегодня и чеченцы, и русские пережили вот эти крайности. Чеченцы, когда они решили, что против воли России и российского государства мы сможем создать свое государство и быть свободными, мы поняли, чеченцы, что это невозможно. Мы поняли, чеченцы, что это невозможно. Мы поняли, чеченцы, что это невозможно. Ну, почему-то тогда мы решили, чеченцы решили вот на эмоциональном уровне, что все-таки нам удастся построить свое государство. Но мы потом поняли, что мы ошиблись. Мы потом поняли, что мы ошиблись. Мы потом поняли, что мы ошиблись. Марк, это абсолютно, это реальность на самом деле. Ну, видишь, там, знаешь, так, как бы, вроде бы все прошло, независимость была. Не слился, Ассаламу алейкум. В 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкерийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров, кремлевский. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция – это Коран. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское управление вводилось. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником введения шариатского управления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Ну, когда-то мы начали там воевать за свободу, то есть завоевать свободу, независимость. Ну, не получилось, мы проиграли. Нам долбили, да? Ну, Нам. Рамзан раньше понял, да. Он потом понял, я потом понял. Ну ладно, не получается. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Хорошо, нагасанна. قوم تخلنا وقوم يوقف سو ويسلنا سو كديروا эварна سو предатель вельха паси предатель стелот все чакденез. Их вшивые души будут погашены, лицемерные сволочи будут наказаны. Да. Годами, ханцак, ура бьете, я сам запалбич. Мысмали школе, дамы тоже, и один йосарш, цариет я, ночи мотбич, ночи омар, дах я делал, ент я е. Ассалам. İş takmış dikülür. Onu yerderi, hoşderi boğuldu. Ну, Вайшин из последний пропагандист Милутин Царасов. Он же тоже думает, что это навечно.
Emilge чуя? Албака ушан. Мохечин. Москва ушан. Розыска был на. Маршал, Ленинград. Питер имеется. Да, Ленинграде. Маршал. Tuturta iunijā mītingā var içkeri bayrakļāt. Augustā futbolā var. FIFA un ēdi. Uz Moskvā, uz Pīterā, Mosanālu, Čekvēl, uz Sunčkočtin, Nauvi, Ukrainē, Šāķēts, Čūrzen, Kevzadēni, Hāķēts. И цоган, как мирата, Хажи, но... Да я хорват розыски, цik liels, Šēneš, man Паспорт, мобила, ксив, майкисна. Дерсе, новойшигам витурваться роли. Маршал дует. Элер маршал, потом вообще, да, у вас. А ты чмо, надо турорить, я царь. Дер витурваться. Шейнца вишок царь витурваться, например. Мин штык, да, лавигору. Авелу. Эмил Лугинс, Гойчик. Her шахиду. Шахид. Полный шахид, да? Вот уже не будет. Зекая, вы, плохо видно. Ну, ударь. Ну вот, вошел быстро. Im zakon sadaş mı ikant? Maşallah. Bunçu bağlar, bunçu beyazlar. Sen bu sub din telasa yalsın uru boş valış bu gatsa değil. Haştoçuk. Beş mahram. Karxiyen aşığı. Mahram barış. Karxiyen aşığı. Şehadet alaş. Bu iş teşoldir. لا شهادة دعوة شو أشهد تعرف وش تيشولين بحكم Sem disit mo batu sem slibis mo mutsun sa yals bir daha umrat şuti. И визю доллары дитя наложница. Там талец Англия Корея. Dakın tuttu. Dava açıldı dakın değil. Молодой вош dakın değil. Москва дяканду. Молодой волш, ну, скорее всего. Же Англия даван Уокерсон дуата мелерез Джеймс. Уи ванес Ред Грей Ферез Ирсон дуата йоктак. Zakay hu paç hal diye şu içkeri olsa hunu bu planetsin. Adun saati. Ki молодой на молодой жена. Şey bağa hum dagsa dohte. Şa at şey уже pensioner o isim sa yuqsa yat. Atsaluha rukas.
Саволшин хан даяли не может понять. Вот сейчас ему сарж повязка иткен ищцачу. Лял меткш дагил ходит сундак. Я до сих пор востребован. Верчу хайс харлупас. Это власть Бог, да, это тяжелая вещь, но всегда один раз попробовал, хочется еще раз, да? И у власти хилует сахар там, и ханух лут от он без ведлелуаце. У власти пачхалмаваце. Он башелил вацим. Неважно, вот Там там лица делили. Шарикат я дешли лукас, ринкач массу метя. Куда бы он ни пришел, джоугар свой, нирша шаркезу. Маскаду свой, нирша шаркезу. Судан боеголовок шадау. Я не знаю, кто помнит, кто не помнит. И Д'Артаньян и три мушкетера кино, что Оркса персонаж, Кабанасье бокс. Решили завербовать туда. И до того Хаздерлерцун, я спасу Францию Барцу, до того он в роль вошел. Сокола сейчас Садир думает, да. Вот свой дата, что воли хале. Берзе. Джамбе это воли хале. Справку выдали, Алиешу мясо. Кварчу абизамбо без адок. هو مقصود ساق فيديو شرط شكوزي просто аудите بقلا غلطيس نيهم Жин чудел, лахал докчен, кварчу абизамбо. Чини Путин дahajib. Нахизор. Путин связывал акции с Богом. Прямой Путин связывал. И клеш у самом шо куза бежен давечел куза шо опасный баш. Не, клеш, кем умел. Вечер счастье, вечер это бизнес тахол шефью. Вечел клеш са юказ. Просто тут энцефалит зацем гархул бах сердце. Работу за кварт шо бесенеш. Из-за клеш яйца бар. Сер бюси хайокс, обычный кварт шо. اللي بوشوه برزن اي كلاش يا سو دوك ريكانيم ساي as uzin hayak der dikdos bolni tsakhl yirsun tsatsbo tsanaga khil hayak huma tsakhl yirsun sa tsanistel sun yirsun khillati sa khuliti yirsun подкожник, варня, шейханцу, я с бурили, кита, килинаш, это бывает, откладывать, все. Полный нервной системе, еще царь, одни. Опасно, нервы видишь? сумматься olsun bağlıdır. Если знает решимая, Нервшим собором дуэга, но нерв сейчас. Не, ну за он хас аил хуми цукол хайзна шишца. Уж опасно, ба.
Цемгар Холбох Сердцва. Дио межи сецинмет кшукуза. Парс Бог собяш уже по жизни. Давай знаешь, что ты оценишь. Потом я ему говорю, по Корану что написано про войну? Расскажи мне про священную войну. А он не может мне базовые вещи Конечно, он не рассказать. скажет, да? Я знаю. Ну, и так я, получается, плохой, потому что Ну, я просто, оскорбил нет, кого-то? смотри, нет, ты, получается, неплохой не потому, что ты его оскорбил или ты показал, что он не знает, а потому что ты начал посягать на ту тему, которую, во-первых, ты сам не знаешь, да? Не то, что он знает. Ты знаешь какие-то, может быть, просто поверхностно. Да, да, это так и плохо, есть. это хорошо. Да, так и есть. А религия – это очень тонкая материя. Марш Хадир Божика. О, Марш Божика. Oran تعرف تو هم مو با سما سقیده های کورت باسن تو هم با هدا سموسه ريلا فضفايا اتيزون خلاص يحشو مش موجود. خليه تعمو مقالر كوارت بالعرب خذوا كوتشر واسرسو تو هم باش نه ها تا هوی هم دام 90 за гадаш tu та школьник варсо огаш сани оказаш вот от нохчи да тамало сах движение это давай та хошу тамало зал дела социалист нира ich беги бей ира суш догдат мустбел лабор иштиша да настрой бош зимдаг досум ца покарану цам деш васер со сайквар цари бобеш варсо جهلي وعيسنا. صار كله المؤاخذة